2nd February 2020, we welcome you to the Mount Carmel Church service. February மாதம் 2ஆம் திகதி 2020 ஆண்டு கர்மேல் பர்வத சபையினுடைய ஆராதனைக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். 2020 පෙබරවාරි මාසේ දෙවනි දින ඇවිල්ලා දේව මෙහෙට පැමිණ සිටින ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. உலகின் பல நாடுகளில் இருந்தும் நேரடியாக எங்களோடு கலந்து கொள்ளுகிற உங்களையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். ලෝකේ බොහෝ රටවල ඉඳලා අපත් සමග සජීවීව එකතු වෙනවා ඔබ සියලු දෙනාම දේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. We also welcome those of you who are joining us live from all over the world. Praise God. The whole world is talking about coronavirus. මුළු ලෝකෙම අද කොරෝනා වෛරසය ගැන කතා කරනවා. මුළු උලගම வந்து கொரோனா வைரஸ் குறித்து பேசுகிறார். நாங்கள் எந்த வைரஸுக்கும் பயமில்லை. අපි කිසිම වෛරස් එකකට විල බය නැහැ. We are not afraid of any virus because we have the name of Jesus and we have the blood of Jesus on us. தேவன் இயேசுவின் நாமமும் இயேசுவின் இரத்தமும் நமக்குள்ளே இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයත් යේසුස් වහන්සේගේ ලෙයත් අප තුල සිටින ஆகவே නිසා. பயப்பட வேண்டாம். ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. அநேகர் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு இந்த வைரஸை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். බොහෝ දෙනෙක් දේවගතිවරයව සම්බන්ධ කරගෙන ඇවිල්ලා මේ වෛරස් එක පිළිබඳව දේවගතිවරයගෙන් විමසා සිටිනවා. கடைசி காலம் வந்துருச்சா, கடைசி காலம் வந்துருச்சா, අවසාන කාලය ආවද කියලා. Have we hit into the last days? You know, that's the quandary of many people. We are already in the last days. Come on, I have been teaching that. கடைசி காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று எவ்வளவு காலமாக நான் சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு வருகிறேன். අවසාන කාලේ ජීවත් වෙනවා කියලා කොපමණ වතහොත් මම උගන්වා තිබෙනවා. ஆகவே வைரஸ் வர தேவையில்லை, அதை நமக்கு சொல்வதற்கு ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. ඒ නිසා වෛරස් එන්න ඕනේ කියලා වෙලා වෙනම අපි 아무තුන් දැනගන්න ඕනේ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ පිළිබඳව පැහැදිලිව කියනවා. We don't need a virus to tell us that we are in the last days. The word already says that. Okay, now we are on the 26th part of the study of 1 John. ஒன்று யோவான் பாடத்தில் 26வது பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். එක යෝහන් පාඩමේ ඇවිල්ලා 26 වෙනි කොටසට අපි පැමිණ තිබෙනවා. அதிலே இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகின்ற வசனம், එයින් අපි අද බලන්න යනවා ඇවිල්ලා අධ්‍යයනය කරන්න යනවා වචනය. ஒன்று யோவான் 3வது அதிகாரம் 10வது வசனம். එක යෝහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදය. Today we are going to look at 1 John chapter 3 and verse 10. 1 John chapter 3 verse 10. ஒன்று யோவான் 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். එක යෝහන් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනி පදය. இதனாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் வெளிப்படும். நீதியை செய்யாமலும் தன் சகோதரனில் அன்பு கூறாமலும் இருக்கிற எவனும் தேவனால் உண்டானவன் அல்ல. මෙයින් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝද යක්ෂයාගේ දරුවෝද ප්‍රකාශව සිටිති. ධර්මිෂ්ඨකමේ නොකරන කවරෙක්වත් තමාගේ සහෝදරයාට ප්‍රේම නොකරන්නෙක්වත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවේ. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. இந்த வசனத்தை எனக்கு 2 மாதங்கள் பிரசங்கம் செய்யலாம். මේ වචනේ ඇවිල්ලා දේවගතිවරයාට මාස 2ක් දේශනා කරන්න පුළුවන්. I can preach this verse for 2 months, and when I say that I mean it literally. இதை நான் சொல்லும் பொழுது நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லவில்லை, உண்மையாக சொல்லுகிறேன். මේක ඇවිල්ලා මම කියනකොට නිකන් සුළුවට තකලා කියන්නේ ඇවිල්ලා මම මේක ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්නේ. நான் நினைக்கிறேன் 1 யோவான் 2:1 எங்கேயோ மாத கணக்கில் படித்துக் கொண்டிருந்தோம். ஒரு வசனத்தை ஞாபகம் இருக்கிறதா? මතකද ඇවිල්ලා 1 යෝහන් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ ඇවිල්ලා එක වචනයක් ඇවිල්ලා මාස ගණනාවක් අපි අධ්‍යයනය කරමින් සිටියා. Remember, we were meditating 1 John chapter 2 verse 1, I think, for verse 2 for many weeks. So this verse contains so many doctrines. இந்த வசனத்துக்குள்ளே பயங்கரமான உபதேசங்கள் இருக்கின்றன. ඉතින් මෙන්න මේ වචනය තුල ඇවිල්ලා බොහෝ මූල ධර්මයන් ඇවිල්ලා අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. ஆகவே இறையியலாளர்களுக்கு மாத்திரம் என்ன இறையியல்கள் இதிலே அடங்கி இருக்கின்றன என்று சொல்ல போகிறேன். එම නිසා දේව ධර්මාචාර්යවරුන්ට පමණක් ඇවිල්ලා මොන දේව ධර්ම මතයන් ඇවිල්ලා මෙහි අඩංගු වෙලා තිබෙනවද කියලා දෙන්න යනවා. So I am going to let the theologians know. We have a lot of theologians watching my program. So the theologians know what theological concepts and doctrines are embedded in this verse. அதை சொல்லிவிட்டு ඒ දේ ප්‍රකාශ කරලා நமக்கு தேவையானதை ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය දේවල් நம்முடைய ஸ்டைலிலே சொல்ல போகிறேன். අපේ ස්ටයිල් එකකින් ඇවිල්ලා කියලා දෙන්න යනවා. After catering to the ears of the theologians, we are going to come down to the normal level and we are going to just learn what this verse is talking to us. Okay, முதலாவது, இதனாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும். මෙයින් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝද In this the children of God பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் යක්ෂයාගේ දරුවෝද and the children of the devil வெளிப்படும்.
ප්‍රකාශව සිටිති. are manifest. Okay, now here are the theological concepts. Number one, theology. தேவனை பற்றிய பாடம் இதற்குள்ளே இருக்கிறது. දැන් මෙතන පළවෙනි එක වෙලා මොකද්ද වෙලා දේව ධර්මානුකූලව දෙවියන් වහන්සේ ගැන පාඩමක් මේ ස්ථානයේ තිබෙනවා. There is theology, the study of God in this. You need to know about God to understand this verse. தேவனை பற்றி நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த வசனத்தை புரிந்து கொள்ள. දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගන්න අවශ්‍යයි මේ වචනය අපිට අර්ථකථනය කරගන්න. இரண்டாவது, தேவனுடைய பிள்ளைகள். දෙවනුව ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්. Secondly, the children of God. இந்த இடத்துல பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற கிரேக்க சொல் teknon. මෙම ස්ථානය ඇවිල්ලා භාවිතා කරලා තිබෙනවා ග්‍රීක වචනය ඇවිල්ලා ටෙක්නොන්. The word used here is teknon over against brephos, paidia, nepios and huios. மற்ற கிரேக்க பதங்களுக்கு பதிலாக teknon என்ற பதம் ஏன் வருகிறது? අනිත් ග්‍රීක පදයන් වලට අමතරව ඇවිල්ලා ඇයි මේ ටෙක්නොන් කියනව ග්‍රීක පදය මෙම ස්ථානයට පැමිණෙන්නේ? So that's the doctrine of adoption. That's the doctrine of salvation. Okay, soteriology. இரட்சிப்பின் அதுபோல தேவனுடைய பிள்ளைகளாகின்ற அந்த தேவனுடைய குடும்பம் சம்பந்தமான இறையியல். ඒ කියන්නේ මෙම ස්ථානයේ කතා කරන්නේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුමුකමට හදා ගන්නව ඇවිල්ලා ඒ දේව ධර්මය. அடுத்தது பிசாசு. ඊළඟට ඇවිල්ලා යක්ෂයා. இந்த இடத்துல diabolos என்ற கிரேக்க சொல் வருகிறது. මේ ස්ථානයේ ඩියබොලොස් කියනව ඇවිල්ලා ග්‍රීක පදය එනවා. சாத்தானேஸ் என்றும் பிசாசுக்கு சொல்லுவார்கள். සාතානේ කියලා ඇවිල්ලා යක්ෂයාට අර්ථකථනය කරනවා. சாத்தான் என்றால் என்ன? සාතාන් කියලා කියන්නේ කුමක්ද? diabolos பிசாசு என்றால் என்ன? ඩියබොලොස් කියලා කියන්නේ යක්ෂයා කියලා කියන්නේ කුමක්ද? லூசிஃபர் என்றால் யார்? ලුසිෆර් කියන්නේ කවුද? துரைத்தனங்கள் அதிகாரங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகள் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகள் இது என்ன? අන්ධකාරයේ ලෝක මුලා දැනින් ඇවිල්ලා ඒ වගේම දුෂ්ටකමේ ආත්ම මේ සියලු දෙයක්ම කුමක්ද? So what is a Satan, Satane, and what is a devil, diabolos, and what are the principalities, powers, rulers of darkness of this world and the spiritual wickedness in heavenly places? Then what are the spirits of Jezebel, Antichrist, and death and hell? Jezebelin ஆவி என்றால் என்ன? යේසබෙල්ගේ ආත්මය කියන්නේ කුමක්ද? அந்திகிறிஸ்துவின் ஆவி, අන්තක්‍රිස්තුස්ගේ ආත්මය කියන්නේ කුමක්ද? மரணத்தின் பாதாளத்தின் ஆவி, මරණයේ පාතාලයේ ආත්මය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? இது சம்பந்தமான பிசாசியல் இதற்குள்ள இருக்கிறது. මේ වගේ ඇවිල්ලා යක්ෂයාගේ ඇවිල්ලා යක්ෂයාගේ ධර්මයත් ඇවිල්ලා මේ ස්ථානයේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. So all these things are embedded in demonology and that's there. அடுத்தது பிசாசின் பிள்ளைகள். Wow. ඊළඟට ඇවිල්ලා යක්ෂයාගේ දරුවෝ ගැන කතා කරනවා. பிசாசுக்கு பிள்ளைகள் இருக்கா? ඒ කියන්නේ යක්ෂයාට දරුවෝ ඉන්නවා. So the children of the devil. So does the children have children? Of course. You know the children has the firstborn child of the devil is lies. பிசாசினுடைய முதல் பிள்ளை யார் தெரியுமா? යකාගේ පළවෙනි දරුවා කවුද දන්නවද? பொய். බොරුව. பிசாசு பொய்க்கு பிதாவா இருக்கிறான் என்று படித்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? අපි ඉගෙන ගත්ත මතකද ඇවිල්ලා යක්ෂයා ඇවිල්ලා බොරුවට පියා වශයෙන් සිටිනවා කියලා. Remember we learned about lies and how the devil is the father of lies. இதெல்லாம் இருக்கிறது. Okay? මේ සියලු දෙයක්ම අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. හරිද? தேவனுடைய பிள்ளைகள் யார் என்றும் දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් කෙබඳුද යන්නත් பிசாசின் பிள்ளைகள் யார் என்றும் යක්ෂයාගේ දරුවන් කෙබඳුද යන්නත් இதனாலே வெளிப்படுமா? මෙයින් එලිදරව් වෙනවලු. எதினாலே කුමකින්ද? அடுத்து வருகிறது. ඊළඟට පැමිණෙනවා. So it will become manifest as to who the children of God are versus who the children of devil are. So what is the manifestation? This is the one. நீதியை செய்யாமல். ඒ කියන්නේ ධර්මිෂ්ඨකම නොකර. Whosoever doth not righteousness. Doth not righteousness. So the doctrine of sanctification, பரிசுத்தமாக்குதலின் அந்த இறையியல், පිරිසුදු කිරීමේ පවිත්‍ර වීමේ දේව ධර්මය. pneumatology, we are hitting into pneumatology here. பரிசுத்த ஆவியானவரை பற்றி படிக்க வேண்டி இருக்கிறது. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ ගැන මෙතන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. நீதி என்றால் என்ன? ධර්මිෂ්ඨකම කියලා කියන්නේ The කුමක්ද? doctrine of righteousness, the right relationship with God and the right relationship with man. தேவனோடையான சரியான உறவு, දෙවියන් වහන්සේත් සමග හරි වූ සම්බන්ධතාවය, மனுஷனோடையான சரியான உறவு. ඒ වගේම මනුෂ්‍යයත් සමග තිබෙනවා හරි වූ සම්බන්ධතාවය. அடுத்தது මීළඟට தன் சகோதரன், තමාගේ සහෝදරයා, his or her brother, right? Does it say like that? சகோதரன், සහෝදරයා. Adolphos, கிரேக்க மொழியிலே யார் சகோதரன்? ග්‍රීක භාෂාවෙන් ඇඩල්ෆෝ ඇවිල්ලා කියන්නේ කවුද සහෝදරයා? ஒன்று கூட பிறந்த சகோதரர்களா? තමාගේ එක කුසින් ඉපදුනා වූ සහෝදරයාද? ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாருமா? නැත්තම් ගැලවීම ලබව සියලු දෙනාද? உலகத்தில் இருப்பவர்களா? නැත්තම් ලෝකයේ සිටින අයද? So what is this Adolphology? The brothers who are within the family, within Christianity or within the world,
We have to learn that. அதை பற்றி படிக்க வேண்டும். ඒ ගැන අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. அன்பு கூறாமல், ප්‍රේමය නොකර, அன்பு, ප්‍රේමය, love. அதுல இருக்குது என்னது? ஸ்டோர்கேன்னு ஒரு அன்பு இருக்குது, ஈரோஸ்னு ஒரு அன்பு இருக்குது, அகாபேன்னு ஒரு அன்பு இருக்குது, ஃபெலியோன்னு ஒரு அன்பு இருக்குது. இதுல எந்த அன்பு? ෆිලියෝස් කියලා ප්‍රේමයක් තිබෙනවා, අගාපේ කියලා ප්‍රේමයක් තිබෙනවා, ඊරෝස් කියලා විල ප්‍රේමයක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රේම වලින් ඇවිල්ලා කුමන ප්‍රේමයද? So there are these four kinds of love: agape, phileo, eros, storge. Which love is this? அப்புறம் அன்பு கூறுதல். ඊට පස්සේ ප්‍රේම කිරීම. Showing love. Is it just having love or demonstrating the love? අன்பு வச்சிருக்கிறதா இல்ல அன்பு காட்டுறதா? නැත්තම් ප්‍රේමය අපි තබාගෙන තිබෙනවද නැත්තම් ප්‍රේමය පෙන්눔 කරන්න ඕනද? இருக்கிறது. එයත් මේ ස්ථානයේ අන්තර්ගත වෙලා තිබෙනවා. தேவனால் உண்டானவன் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගේ පුද්ගලයෙක් නොවේ. He is not of God. It's better for you to just remain standing until we deal with the verse. Okay, my lady? Okay. இப்போ சொல்லுங்க பாப்பா. දැන් කියන්න බලන්න. இவ்வளத்தையும் நான் சொல்லி கொடுக்கணுமா? මෙච්චර ඔක්කොම දේවල් කියලා දෙන්න ඕනද? Do you want me to teach all these things? Oh boy, I think I'll need more than 2 months. 2 மாசத்தை விட வேணும் எனக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்க. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම කියලා දෙන්න මාස 2කට වැඩිය මට කාලය අවශ්‍යයි. ஆகவே இறையியலாளர்களே, එම නිසා දේව ධර්මාචාරවරුනි, என்னை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். මට සමා වෙන්න. நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போவதில்லை. මම ඒ පිළිබඳව ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. So theologians, forgive me, I am not going to delve into the depths of this verse. Sorry. I'm going to talk to normal people. சாதாரண விசுவாசிகளோட பேசப் போகிறேன். එනිසා සාමාන්‍ය ඇදහිලිවන්තයන් එක්ක මම කතා කරන්න යනවා. இப்ப சிம்பிளா வாசிப்போமா? දැන් අපි නිකන් සිම්පල් විදිහට අපි සාමාන්‍ය විදිහට කියවමුද? Shall we read it in a very simple way? இதனாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் வெளிப்படும். මෙයින් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝද යක්ෂයාගේ දරුවෝද ප්‍රකාශව සිටිති. In this the children of God are manifest and the children of the devil. நீதியை செய்யாமலும் தன் சகோதரனில் அன்பு கூறாமலும் இருக்கிற எவனும் தேவனால் உண்டானவன் அல்ல. ධර්මිෂ්ඨකම නොකරන කවරෙක් තමාගේ සහෝදරයාට ප්‍රේම නොකරන්නේවත් දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවේ. Whosoever doth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள், இந்த இடத்திலே யோவான் யாருக்கு எழுதுகிறார்? මතක් කරගන්න ඇවිල්ලා මෙම ස්ථානයේ යොහාන් කාහටද මේ දේ ලියන්නේ? We need to remind ourselves as to who John is writing unto. யோவான் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதுகிறார். යොහාන් කිතුණුවන්ට ලියනවා. ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? 1 யோவான் எழுதப்பட்டது ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுக்கு. එක යොහාන් ලියනු ලැබුව ඇවිල්ලා ගැලවීම ලැබුවා වූ කිතුණුවන්ට. The epistle of 1 John was written to saved Christians, not to others. அப்போ එහෙමනම් இந்த இடத்துல தேவனுடைய பிள்ளைகளா பிசாசின் பிள்ளைகளா என்று இவர் பேசும் பொழுது මෙම ස්ථානයේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝද යක්ෂයාගේ දරුවෝද කියලා ඔහු ප්‍රකාශ කරන විට ලියන විට அவர் ரட்சிக்கப்படாதவர்களை உள்ளடக்கவில்லை. ඔහු ගැලවීම ලැබපු අය මෙම ස්ථානයට අන්තර්ගත කළේ නැහැ. அப்படியானால் එසේනම් ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்குள்ளும் பிசாசின் பிள்ளைகள் உண்டு என்பதைத்தான் காட்டுகிறது. එසේනම් ගැලවීම ලැබපු අය තුලත් මේ වගේ යක්ෂයාගේ දරුවෝ සිටිනවා කියලා තමා මෙයින් පෙන්눔 කරන්නේ. Since the first epistle of John has not been addressed to non-saved people, it implies that within Christendom, within the body of Christ, within the saved Christian community, there could be children of the devil. Hello? හලෝ மரக்கட்ட மாதிரி இருக்கிறீங்க. නිකන් මේ කොට වගේ ඉන්නව ඇවිල්ලා பயமா இல்லை? බය වෙලා Are you not afraid to hear this? ஏனென்றால் பொதுவாய் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம்? ඒකියොත් අපි පොදුවේ කුමක්ද කියන්නේ? ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள், ගැලවීම ලැබපු ඇවිල්ලා අය දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන්. ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் பிசாசின் பிள்ளைகள். ගැලවීම නොලපු ඇවිල්ලා යක්ෂයාගේ දරුවෝ. We know that on a common premise that those who are saved are children of God and those who are not saved are the children of the devil. We know that. நமக்கு அது தெரியும். අපිට ඒක දන්නවා.
அப்ப ரட்சிக்கப்பட்டு வரும் பொழுது එසේනම් ගැලවීමට පැමිණෙන අවස්ථාවේදී அதுகாரும் பிசாசின் பிள்ளைகளாய் இருந்தவர்கள் ඒ වනතෙක් ඇවිල්ලා සාතන්ගේ දරුවන් ලෙස සිටපු අය தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறுகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ ලෙස ඇවිල්ලා වෙනස් වෙනවා. When we become Christians, we who have been children of devil become children of God. Praise God for salvation. ரட்சிப்புக்காய் ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ගැලවීම නිසා දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. ආමෙන්. எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க? කී දෙනෙක් ගැලවීම ලබලා எத்தனை பேர் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக කී ஏற்றுக்கொண்டு දෙනෙක් යේසුස් වහන්සේ තමාගේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරය හැටියට පිළිගෙන තිබෙනවා. பயம் இல்லாம சொல்லுங்க. බය නැතුව කියන්න. நான் தேவனுடைய பிள்ளை. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. If you are saved, you put your hand up and you say, I am a child of God. Come on, say, I am a child of God. I am child of God. Okay, நான் தேவனுடைய பிள்ளை. இப்போ என்ன பிரச்சனை தெரியுமா? இந்த வசனம் என்ன சொல்லுகிறது தெரியுமா? දැන් මොකද දන්නවද ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා මේ වචනේ මොකක්ද මේ ප්‍රකාශ කරන්නේ? இதனாலே நாம் கண்டுபிடிக்கலாம். මේ නිසා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් இந்த கை தூக்கினவர்கள் மத்தியிலே மே அத்தோசவப்பு அயாத்தர் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இன்றும் இருக்கிறவர்கள் யார் யார்? பிசாசின் பிள்ளைகளாய் மாறிவிட்டவர்கள் யார் யார்? දෙවියන් වහන්සේගේ පොළේ ළමයි ලෙස ඉන්න අය කවුද කවුද? ඒ වගේම යක්ෂයාගේ දරුවන් ලෙස ඉන්න අය කවුද කවුද? So the verse implies that from among මොනවද පුතා? ෂර්ට් එක ගලවන්නද? All right. දැක්කද කෑවා මාව. මොකද්ද කිව්වේ? Okay. So that's the media guys, you know, they want my collar to be perfect. Who cares? You know, the verse implies that of those of us who put our hands up, how many of us are still remaining as children of God and how many of us have become the children of devil? Hello, நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க. එනිසා හොඳට අහුම්කම් දෙන්න. ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு ගැලවීම ලබන්න කලින් நாம் எவ்வளவு நல்லவர்களாய் இருந்திருந்தாலும் අපි කෙතරම් යහපත් අය වශයෙන් සිටියත් எவ்வளவு காவாளியர்களாய் இருந்திருந்தாலும் කෙතරම් කාඩයෝ වගේ හිටියත් பிசாசின் பிள்ளைகள் යක්ෂයාගේ දරුවෝ before coming to Jesus, even if we were wonderful people or very bad people, we were children of devil. Agreed? ஆமாவா இல்லையா? එකගයිද ඔබ? யார் சொல்றா? யார் சொல்றா அப்படி? කවුද කියන්නේ එහෙම? பைபிள். දේව වචනය. நம்முடைய சொந்தக்காரங்க மத்தியில දැන් අපේ නෑදෑයන් අතරතුර நல்லவங்க இருக்கிறாங்க. යහපත් අය ඉන්නවා. There are wonderful, nice people among our relatives. ரொம்ப நல்லவங்க. හොඳ යහපත් අය. அவங்கள பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா? ඔවුන්ව බලනකොට අපිට මොනවද දන්නවද හැඟෙන්නේ? இவங்க ரட்சிக்கப்பட மட்டும் இல்ல, මේ කට්ටිය ගැලවීම ලබල විතරක් නෑ. ஆனா ரட்சிக்கப்பட்டவங்களை விட நல்லவங்க. නමුත් ගැලවීම ලබපු අයට වඩා හොඳට ඉන්නවා. You know, we look at them and say the only problem is that they are not saved, but nice people. They are even nicer than saved Christians. எங்கள் குடும்பத்தில் அப்படி உண்டு. අපේ පවුල එහෙමයි ඉන්නවා. எத்தனை பேர் குடும்பத்தில் அப்படி உண்டு? கையை தூக்கி කී காட்டுங்க. දෙනෙක්ගේ පවුල්වල එහෙමයි ඉන්නවද? நல்லவங்கப்பா. හොඳ අයනේ. How many of you all have such people in your family? Wonderful people. The only problem is they are not saved. But they're lovely, so nice, kind, gracious, giving, understanding. அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட மாத்திரமில்லை, ඔවුන් ගැලවීම පමණක් ලබල නෑ. மற்றபடி இரக்கம் உள்ளவர்கள், கொடுப்பவர்கள், கருணை உள்ளவர்கள், பாசமானவர்கள், நல்லவர்கள், பொய் சொல்லாதவர்கள். ஐயோ, අනිත් හැම අතින්ම ඇවිල්ලා දෙන අය, කරුණාව දක්වන අය, ප්‍රේම කරන අය, හොඳට යහපත් ලෙස කතා කරන අය. අයියෝ. ஆனால் நீங்கள் கோபித்துக் கொண்டால் கோபித்துக் கொள்ளுங்கள், எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. නමුත් ඔබලා තරහ වෙනවා නම් තරහ වෙන්න, මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. இயேசு கிறிஸ்துவை தனது சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමාගේ පෞද්ගලික ගැලවුම්කාරයා හැටියට පිළිගෙන இயேசு கிறிஸ்துவை மட்டுமே தனது தேவனாய் ஏற்றுக்கொண்டு යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන්ගේ දෙවියන් වහන්සේ හැටියට පිළිගෙන இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் தன்னுடைய பாவங்கள் கழுவ பெற்று ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ කරුණ කොටගෙන තමාගේ පාපයන් පිරිසුදු කරගෙන கிறிஸ்தவனாய் இல்லாத யாருமே කිතුණුවෙක් නොවෙන්නා වූ කිසිම කෙනෙක් எவ்வளவு நல்லவர்களாய் இருந்தாலும் කෙතරම් යහපත් ලෙස සිටියත් பிசாசின் பிள்ளைகள். සාතන්ගේ දරුවන්. நீங்க என்னோட கோவிச்சுக்கிட்டா கோவிச்சுக்கிறங்க, பிரச்சனையே இல்ல, உண்மை அதுதான். මගෙත් එක්ක තරහ වුණා නම් තරහ වෙන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සත්‍යතාවය එයයි. I don't care if you get upset with me. The truth is, even if somebody is wonderful, nice and lovely,
if the person has not accepted the Lord Jesus Christ as his or her personal savior and invited the Lord Jesus into his or her life as the one and only God, and who is washed by the blood of Jesus, thereby becoming a Christian, the person is a child of the devil. Okay, yeah? இப்போ அவங்கள பற்றி நம்ம பேச வேண்டாம்ப்பா விட்டு ඒ කට්ටිය ගැන කතා කරන්න ඕනේ පව්. உண்மையாவா? ඇත්තද? Is it true? Yeah, it is true. That's the Bible. இப்போ அவங்கள பற்றி பேச வேண்டாம். Let's not talk about them. දැන් ඔවුන් ගැන කතා කරන්නේ. Let's pray that they'll get saved. Go and speak the gospel to them. Come on. போயிட்டு அவங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வாங்க பாவம். ගිහිල්ලා සුභාරංචි කතා කරන පව් ඒ කට්ටිය ගැලවීමට කියන්න. இவ்வளவு நல்லவங்க කොතරම් හොඳ අය. நரகத்துக்கு போக போறாங்க. නරකාදියට යන්න යනවා. உண்மையா? ඇත්තට? உண்மையா? ඇත්ත. So those good people, lovely people are on their way to hell, boy. Go and preach the gospel. இப்போ அவங்கள விட்டுறோம், நம்மளை பத்தி வருவோம். දැන් ඒ කට්ටියව අතහරිමු. දැන් අපි ගැන අපි එමු. இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு යේසුස් වහන්සේව පිළිගෙන ரட்சிக்கப்பட்டு ගැලවීම ලබලා கிறிஸ்தவர்களாய் කිතුණුවන් ලෙස சபைக்குள்ளே வந்து සභාව තුළට පැමිණ කට් මූඩනා දරිසන අයෝ මේ මයික් එකට මොනවද වෙන්නේ? Please can you please check this mic? That's- Something is happening up here. It's breaking up. කන්න මූඩනා දරිසන දැස් වසාගත්තා නම් දර්ශන வாய திறந்தா தீர்க்க தரிசனம் කට විවෘත කරා නම් ඇවිල්ලා අනාගත ஐயோ වාක්‍ය கைய தூக்குனா துதி ஆராதனை අත ඔසවන ඇවිල්ලා නමස්කාරය ප්‍රශංසාව பரிசுத்தம் காதுல கண்ணுல மூக்குல வாயில இருந்தாலும் ஒழுகும் සුද්ධකම ඇවිල්ලා කණෙන් කටෙන් නහින් ඔක්කොම ගලනවා இவங்களுக்கு தான் இப்ப பேசுறேன் நான். මේ අයට තමයි මම දැන් කතා So කරන්නේ now I'm talking to people who are saved and you know who are so Christian because when they close their eyes they see visions. You know, when they open their mouths, it's just prophecy. When they lift their hands up, they go to heaven, boy. And then, you know, oh, you know what? They're just floating. பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படி பறந்துக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க கிறிஸ்தவ. එම පාවෙන තමයි ඉන්නේ මේ අය அவங்களுக்கு தான் இப்ப சொல்றேன். ඔවුන්ට තමයි දැන් කතා කරන්නේ இதனாலே எல்லாம் தமிழாக்கள் சொல்லுங்க. හැමදෙනාම කියන්න ඇවිල්ලා සිංහල අය நான் இசல் දෙමලින් කියමුකෝ. இதனாலே ඉදනාලේ දැන් සිංහලෙන් කියන්න මේ නිසා මේ ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඔයා කියන්න එපා. බයිබලයේ කියන්නේ. ඔයා බයිබලේ ලියන්න බෑනේ. 11 වෙනි පදය. මක් නිසාද Cool. සිංහලෙන් නෑනේ ඔයි. Main නෑ 11ට ගියයි. Main. මෙයින් You Sinhalese? yes මොකද්ද මේකේ තේරුම? ඒකේ තියනවා මෙයා ඊළඟ පදේ ගිහිල්ලා මට පෙන්නනවා. Main සිංහලෙන් කියන්න. මෙයින් ඉංග්‍රීසියෙන් නෙවෙයි ඉංග්‍රීසියෙන් main කියනවා main switch එක. Main. ඉදිනාලේ. ඉදිනාලේ In English? In this. In this. in this In this. in this In what? In this. in this එදිනාලේ. ඉදිනාලේ. මොකෙන්ද? Main. Okay? මේක හරි වැදගත්. இது ரொம்ப முக்கியம். Okay? This is very important. How do you know you are a child of God or a child of devil? உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையா பிசாசின் பிள்ளையா என்று? කොහොමද අඳුනගන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝද නැත්නම් යක්ෂයාගේ දරුවෙක්ද කියලා? ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு வந்துட்டோம். පාසු මං ගැලවිලා බලාවා கனவுல எல்லாம் ஆண்டவர் பேசுறார். දෙවියන් වහන්සේ මට හීනෙමුත් කතා என் කරනවා ரூமுக்கு தேவதூதர்கள் எல்லாம் வராங்க. මගේ රූම් එකට ඇවිල්ලා දෙවදූත එනවා அதனால நான் தேவ பிள்ளை. ඒ නිසා මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් You know, past I'm saved and you know, I see visions. I even have angelic visitations into my room. So I'm a Christian. இது நீங்க தானே சொல்றீங்க. இது நீங்க தானே சொல்றீங்க. මේක ඔබනේ කියන්නේ This is how you say. But how does the Bible say? வேதம் என்ன சொல்லுது? නමුත් බයිබලයේ කුමක්ද කියන්නේ இதனாலே මෙයින් நீ தேவனுடைய பிள்ளையா නුඹ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්ද பிசாசினுடைய பிள்ளையா என்று அறியலாம். යක්ෂයාගේ දරුවෙක්ද කියලා අඳුනාගත හැකියි எதினாலே කුමකින්ද இதனாலே அது வரப்போகுது. இதி வரப்போகுது. ඒ කියන්නේ මෙයින් මේ එන්න යනවා The Bible says, in this you will know whether you are a child of God or a child of devil. So you became a child of God, but then have you become a child of the devil? நீங்கள் ரட்சிப்பின் போது தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாறிவிட்டீர்கள். නුඹ ගැලවීම ලබලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් ලෙස මාරු වුණා වෙනස් වුණා
ஆனால் நீங்கள் இடையிலே பிசாசின் பிள்ளையாய் மாறி இருக்கிறீர்களா? නමුත් අතර මැදදී ඔබ යක්ෂයාගේ දරුවෙක් ලෙස හැරී තිබෙනවද? இதைத்தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். මේක තමයි අපි හොයාගන්න යන්නේ. ஓகேவா? හරිද? இந்த பிரசங்கத்துக்கு பிறகு தான் நீங்க கண்டுபிடிக்க போறீங்க. මේ දේශනාවට පස්සේ තමයි ඔබ හොයාගන්න යන්නේ. 3 காரியங்கள் கண்டுபிடிக்க போறீங்க. කාරණා තුනක් ඔබ හොයාගන්න යනවා. Through this sermon you are going to discover one of 3 things. Number 1, முதலாவது, ප්‍රථම දේ இன்னும் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையா? තාමත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් ලෝබ. Number 1, are you still a child of God? ரெண்டாவது, දෙවනුව பிசாசின் பிள்ளையா மாறிக்கிட்டு வாரீங்களா? ඒ යක්ෂයාගේ දරුවෙක් ලෙස මාරු වෙමින් පැමිණෙනවද? Number 2, are you slowly becoming a child of the devil? மூன்றாவது, இல்ல பிசாசின் பிள்ளையாமே மாறிட்டீங்களா? තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා නැත්නම් යකාගේ දරුවෙක් ලෙසම මාරු වුණාද? Number 3, have you become a child of the devil? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? කොහමද අඳුනාගන්නේ හොයාගන්නේ? நீங்க சொல்லுங்க, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ඔබ කියන්නේ කොහොමද How do හොයාගන්නේ? we understand? இதனாலே, thank you. Main. Main, කොහොමද හොයාගන්නේ? Main, how do we discover? Through this. இதனாலே. Main. அப்ப எதனாலே இல்ல? ඉතින් මොකෙක් නෙවෙයි. මොකෙන් නෙමෙයිද? இப்ப இதனாலேங்கிறது வசனத்துல இருக்கு දැන් வரப்போகுது. වචනේ තිබෙනවා ඇවිල්ලා මෙයින් කියලා. அப்ப எதனாலே இல்லங்கிறத லைட்டா சொல்லிடுறேன். එතකොට මොකෙන්ද නොවෙන්නේ කියලා තියෙන දේ තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. நீங்க ஜெபிக்கிற ஜெபத்தின் அளவும் அழகும். ඒ කියන්නේ ඔබ යාඥා කරන ප්‍රමාණයත් එහි ලස්සනත්. The way and the beauty of the prayers that you pray. அதாவது நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க தெரியுமா? දැන් බොහෝ අය මොනවද දන්නවද හිතන්නේ? நான் தேவனுடைய பிள்ளை. මම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්. ஏனென்றால் ඇයි කිව්වොත් நான் ஜெப மனுஷன். මම යාඥාවේ මිනිහෙක්. I am a child of God because I am a man or a woman of prayer. Wow. சில பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? සමහර අය මෙන්න කියලා තියෙන මෙන්න මෙහෙම අහනවා. ஜெப வீரர்கள். යාඥා වීරයෝ. Prayer warriors. Have you heard that expression? ஜெப வீரர்கள். යාඥා වීරයෝ. எப்போ பார்த்தாலும் ஜெபம். කොයි වෙලේ බැලුවත් යාඥා. அது சரியில்லையா? ඒක හරි නැද්ද? ரொம்ப நல்லம். ඉතා හොඳයි. Isn't it good to be a prayer warrior? Wonderful. ஆனா ஜெப வீரத்தன்மையால் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளையா பிசாசின் பிள்ளையா என்று கண்டுபிடிக்க முடியாதாம். නමුත් යාඥා වීරත්වයේ නිසා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝද යක්ෂයාගේ දරුවෙක්ද කියලා හොයාගන්න බැයිද? බැරිලු. බැරිලු. But through your prayer life you cannot understand, decipher whether you are a child of God or a child of devil. இப்ப நீங்க சொல்லலாம், දැන් ඔබ කියන්න පුළුවන් பிசாசின் பிள்ளை ஆண்டவருக்கு ஜெபிக்க முடியுமா? යක්ෂයාගේ දරුවා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට යාඥා කරන්න පුළුවන්ද? நினைக்கிறீங்க? ඔබ එහෙම කල්පනා කරනවා. Some of you think, if I am a child of devil, can I pray? Can a child of devil pray to God? அப்பாவுக்கு முடியும், நான் புள்ளைக்கு முடியாதா? පියාට පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා දරුවට බැයිද? அப்பாவுக்கு முடிஞ்சா புள்ளைக்கு அதை விட முடியும். அப்பா 8 அடி பாஞ்சா புள்ள 16 அடி பாயும். ඒ කියන්නේ තාත්තට පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා අනිවාර්යෙන් පියාටත් පුළුවන් ඇවිල්ලා තාත්තා ඇවිල්ලා 16 වතාවක් උඩ පැනනා නම් 8 වතාවක් උඩ පැත්තා නම් පුතාට ඇවිල්ලා 16 වතාවක් පයින්නවා. If the father can, then the child can. இப்ப யாருங்க அப்பா? பிசாசு. දැන් කවුද මෙතන පියා ඇවිල්ලා යකා? பிசாசு இயேசு கிட்ட நேரடியா போய் යකා යේසුස් වහන්සේ ගාවට කෙලින්ම ගිහිල්ලා ஜெபிச்சான். යාඥා කරා. ஜெபம்னா என்ன? යාඥාව කියලා කියන්නේ කොහොමද? ஆண்டவரோட பேசுறது. දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරා. பிசாசு ஆண்டவரோட பேசினான். ඒ යක්ෂයා ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කතා කරා. You know, the devil went and spoke to Jesus. Prayer is speaking to God. பிசாசு போயிட்டு ஆண்டவரோட இயேசுவோட என்ன பேசினான் தெரியுமா? යකා යේසුස් වහන්සේත් එක්ක මොනවද දන්නවද කතා කරේ? நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම්. The devil went to Jesus and said, if thou be the son of God. நிறைய பிசாசின் பிள்ளைகள் ஆண்டவர்கிட்ட இதை கேட்குறாங்க. බොහෝ යක්ෂයාගේ දරුවන් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට මෙන්න මේක මෙහෙම අහනවා. A lot of children of devil are asking the same thing from God. Now see whether you are, look whether you are that. நீங்களும் அப்படியான்னு பார்த்துக்கிறீங்க. ඔබත් එහෙමද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. ஆண்டவரே, දෙවියන් වහන්සේ நீங்க சர்வ வல்லவராய் இருந்தா ඔබ ਸਰව බලධාරී නම් எனக்கு இது. ඇයි මට මේ දේ? Lord, if you are so powerful, why did you allow this into my life? If hello, ஆண்டவரே, දෙවියන් වහන්සේ நீர் என்னை மன்னித்தது உண்மையானால், ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ මට කමාව දුන්නේ සැබෑවක් නම්, Lord, if it is true that you forgave me,
Lord, if it is true that you have called me, ஆண்டவரே நீர் என்னை அழைத்தது உண்மையாய் இருந்தால், ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ මාව කැදවුව එක සත්‍යයක් නම්, ஆண்டவரே இந்த மனைவியை நீர் எனக்கு தந்தது உண்மையானால், ස්වාමිනේ මේ භාර්යාව ඔබ වහන්සේම මට දීපු එක ඇත්ත නම්, அவளுடைய வாயை ஏன் உம்மால் மூட முடியவில்லை? ස්වාමිනේ ඇගේ කට පුළුවන් නම් වහන්න ස්වාමිනේ. Lord, if it was you who gave this woman to me as my wife, why are you not able to shut her mouth up? ஆண்டவரே இந்த மனுஷனை நீங்க எனக்கு கொடுத்தது நீங்களா இருந்தா, ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ නම් මේ මිනිස්සයා මට දුන්නේ. ஏன் இப்படி ஒரு தரதலையை கொடுத்தீங்க? ඒ ස්වාමිනේ මේ වගේ හිතුවක්කාරයෙක් දුන්නේ. Lord, if you gave me this husband, why is he such a crocodile? If is a Satan word. If நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் அது யாருடைய வார்த்தை? ඒ කියන්නේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා නම් කාගේද ඒ වචනය? பிசாசப்பாவுட்டு வார்த்தை. යක්ෂ තාත්තගේ වචනයක් ඇවිල්ලා. கையை தூக்கிறாதீங்க. අත උස්සන්න එපා. எத்தனை பேர் ඊ දෙනෙක් ஆண்டவரே நீங்களா இருந்தா, நீங்க தான் இதை தந்தீங்களா இருந்தா, நீங்க தான் எனக்கு இதை பண்ணீங்களா இருந்தா அப்படின்னு நீங்க கேட்டு இருந்தால், මේ ඔබලා ඇවිල්ලා මේ මෙහෙම දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වාමීනි ඔබද මේක කරේ ඇවිල්ලා ඔබ මේ දේ අනුමත කරා නම්, ඔබ වහන්සේ මේ තුල ක්‍රියා කරා නම්, அது யாரு பண்ற ஜெபம்? කවුරු කරන යාඥාවක්ද එය? அப்பா பண்ற ஜெபம். පියා කරන යාඥාව. எந்த அப்பா? කොයි තාත්තද? பேயப்பா. ඈ? பேயப்பா, யகப்பா. යකප්පා. යක තාත්තා. Yaga daddy. So if you use if in your prayer, hello? If you use if in your prayer, that's a devil prayer. That's your daddy prayer. Then you have become a child of the devil. So if the devil can pray, you also can. அப்போ பிசாசுக்கு அப்படி ஜெபிக்க முடியும்னா உங்களாலே முடியும். ඒතර යකාට එහෙම යාඥා කරන්න පුළුවන්, ඔබලාටත් පුළුවන්. பிசாசு கேக்குது. යකා අහනවා. ஆண்டவரே, දෙවියන් වහන්සේ அந்த பண்டி கூட்டத்துக்குள்ள போகவா? අර ඌරු කොටු අස්සට මම යන්නද? ஹலோ, பைபிள்ல பார்த்திருக்கீங்களா இல்லையா? බයිබලේ බලලා තියෙනවද නැද්ද? லேகியோன்னு ஒருத்தன் வந்து பிசாசு பிடிச்சிருந்துச்சு. ලෙගියොන් කියලා එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ යක්ෂයාව වැහිලා තිබ්බේ. அப்போ பிசாசு இயேசுவிடம் விண்ணப்பித்து ஜெபிக்கிறது. එතකොට යේසුස් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා මූ ඇවිල්ලා මේ එක ඉල්ලීමක් ඉල්ලලා යාඥා කරනවා. Remember when Jesus cast the demons out of a guy, the demons said they are legion, and those demons were praying to Jesus, Master, can we go to those swine, pigs? Hello, நல்லா கேளுங்க. හොඳට අහන්න. பிசாசு ஜெபிக்குது. යකා යාඥා කරනවා. நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க. හොඳට අහන්න. Now listen to this, okay? The devil is praying. This is in the Bible, okay? The මේක බයිබලේ Bible. තියෙන්නේ. இயேசுநாதா, යේසුනි உமக்கு கீழ்ப்படிய விரும்புகிறோம் நாதா. ඔබට කීකරු වෙන්න කැමතියි ස්වාමීනි. Lord Jesus, we love to obey you because you said get out of this body. இந்த சரீரத்தை விட்டு போக சொல்லி நீங்கள் சொன்னீர்கள், கீழ்ப்படிய விரும்புகிறோம். ස්වාමීනි මේ ශරීරයෙන් යන්න කියලා කියනවා, ඇත්තටම කීකරු වෙන්න කැමතියි. இப்போ ஒரு விண்ணப்பம் நாதா. දැන් එක ඉල්ලීමක් ස්වාමීනි. அந்த பண்டி கூட்டத்துக்குள்ள போகலாமா? අර ඌරු රැළට යන්නද ස්වාමීනි? Now the demons say, and he is a petition master, can we go to swine? உடனே එක පාරටම ஆண்டவராகிய இயேசு දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ பிசாசின் விண்ணப்பத்தை கேட்டார். යක්ෂයාගේ මේ ඉල්ලීම ඇසුවා. Jesus heard the request of the demons. உடனே அவர் பதில் கொடுத்தார். ஹalleluya. එක පාරටම පිළිතුරු ලබා දුන්න. හලෙලූයා. Immediately Jesus gave the response, the permission. He said, okay, you can go to the devil, the pigs. உடனே இயேசு சொன்னார், நீங்கள் அந்த பன்றி கூட்டத்துக்குள்ளே போகலாம். එක පාරටම යේසුස් වහන්සේ උත්තර දුන්න ඇවිල්ලා ඒ ඌරු රැළ අතරට යන්න පුළුවන්. உடனே அந்த பன்றி கூட்டத்துக்குள் போன பிசாசு பாடிக்கொண்டே போயின. එක පාරටම අර ඌරු රැළ ගාවට ගියුවේ යක්ෂයෝ ඇවිල්ලා ගායනා කරගෙන ගියේ නෑ. விண்ணப்பத்தை கேட்பவரே, என் கண்ணீரை காண்பவரே, பண்டி தந்தவரே, ஸ்தோத்திரம் ஏசையா. பேய் பாடுது. යකා ගායනා කරනවා. ஏன்னா பிசாசின் விண்ணப்பத்தை இயேசுநாதர் கேட்டார். அல்லேலூயா. ඒ කියන්නේ යකාගේ ඉල්ලීම යක්ෂයාව හලෙලූයා. So the devil would have been so happy that the request, the petition of the devil was responded positively by the Lord Jesus Christ. ஆகவே එම නිසා நம்ம விண்ணப்பங்கள் பண்ணுறோம், அவர் விண்ணப்பத்தை கேட்கிறாருன்னா நம்ம எல்லாம் பேயிட்டு பிள்ளைகளா இருக்க தேவையில்ல, பேய்க்கே செஞ்சவர்களுக்கு செய்ய மாட்டோம். ඒ කියන්නේ අපි උන්වහන්සේගේ ඉල්ලීමක් ඉල්ලපුවාම උන්වහන්සේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරනවා කියලා අපි සන්තෝෂ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක යක්ෂයාටම සිද්ධ වුණා.
சில பேர் சொல்லுவாங்க සමහරක් අය කියනවා அவர் ஜெபிச்சா கட்டாயம் ஆண்டவர் கேட்பார். ඔහු යාඥා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම වෙල දෙවියන් වහන්සේ අහනවා. Some people say if that person prays, God definitely answers. இப்ப பேய் கேட்டபோது දැන් යකා අහනකොට ஆண்டவர் யோசிச்சாரா? දෙවියන් වහන්සේ කල්පනා කරාද? நீ உபவாசம் இருந்துட்டு கேளு, උඹ 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 නිරහරම ඉඳලා අහපන්. நீ முழு ராத்திரி ஜெபம் பண்ணு, முழு ராத்திரி ஜெபம் பண்ணு. මුළු රාත්‍රී කාලෙම ඔය යාඥා කරලා අහපන්. சிம்பிளா கேட்டுச்சு. නිකන් සාධාරණව ඇහුවේ. நாதா அதுக்குள்ள போகவா? ස්වාමිනී ඒක අස්සට යන්නද ඒ උර ගාවට? உடனே இயேசுவானவர் அந்த பிசாசின் விண்ணப்பத்தை கேட்டார். அல்லேலூயா. එකපාරටම යේසුස් වහන්සේ යක්ෂයාගේ ඉල්ලීම ඇසුවා. හalleluya. ஆகவே ஒருவேளை நீ கேட்கிற விண்ணப்பத்துக்கு உடனே பதில் கிடைச்சா ஒருவேளை நீ பிசாசா இருக்கலாம். එම නිසා සමහරක් වෙලාවට ඔබේ යාඥා ඉල්ලීමට ඇවිල්ලා එකපාරට පිළිතුරු හම්බුනන සමහරක් විට යක්ෂයාගේ කණ්ඩායමේ ඉඳලා පුළුවන්. சோ அதனாலே ஜெபத்தினாலே நீங்க தேவனுடைய பிள்ளையா பேயிட பிள்ளையான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. இப்ப விளங்குதா? එම නිසා යාඥාවෙන් ඇවිල්ලා ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක්ද යක්ෂයාගේ දරුවෙක්ද කියලා හොයාගන්න බෑ. දැන් ඔබලා වැටහෙනවද? Just by prayer you cannot understand whether you are a child of God or you are a child of devil. நிறைய பேர் என்னோட கோவிச்சுக்கிற போறீங்க. බොහෝ දෙනෙක් තරහ වෙන්න යනවා. நான் என்ன செய்யறது? உள்ளத தான் சொல்றேன். මම මොනවා කරන්නද වෙලා තියෙන දේ තමයි කියන්නේ. பைபிள் வாசிக்க முடியுமா பிசாசின் பிள்ளைகளால? බයිබලේ කියවන්න පුළුවන් ද ඇවිල්ලා යක්ෂයාගේ දරුවෝ හැටියට? Can the children of devil read the Bible? அப்பாவுக்கு முடியும்னா பிள்ளைக்கு முடியும். තාත්තට පුළුවන් නම් ඇවිල්ලා ළමයිටත් පුළුවන්. If the father can, the children can. பிசாசு இயேசுவை கூட்டிட்டு போயிட்டு எருசலேம்ல தேவாலய உப்பரிகளில் நிப்பாட்டிட்டு என்ன சொல்லுச்சு? ඒ යකා ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේව යෙරුසලමට ආන්න ගහගෙන ගිහලා දේවමාලිගාවේ ඉල්ලා උච්ච ස්ථානයේ තියලා ඇවිල්ලා මොකක්ද ඇහුවේ? When the devil brought Jesus to the pinnacle of the temple in Jerusalem, what did the devil say? பிசாசு சொல்லிச்சா, நாதா குர்ஆனிலே இருக்கிறது. යක්ෂයා කිව්වද ඇවිල්ලා ස්වාමීනි ඇවිල්ලා කුරානේ තියෙනවා. It is written in Al-Quran. Was that what he said? பகவத்கீதையிலே சொல்லி இருக்கிறது நாதா. කිව්වද ඇවිල්ලා ස්වාමීනි භගවත් ගීතාවලේ කියලා තිබෙනවා. ராமாயணத்திலே வருகிறது. මේ රාමායනේ තියෙනවා. மகாவம்சத்திலே இருக்கிறது, தீபவம்சத்திலே இருக்கிறது, பிகினிக்கியாவிலே இருக்கிறது. ස්වාමීනි මහා වංශයේ තියෙනවා, දීප වංශයේ තියෙනවා, බික්නිකේයගේ තියෙනවා කියලා කිව්වද? Did he say it is written in Ramayana, it's written in Bhagavad Gita, it's written in Mahavamsa, Deepavamsa, it's written in Bikinikia? No. He said it is written in the Bible, Psalm 91. 91வது சங்கீதத்தை சொல்லுதப்பா. ගීතාවලිය 91 කියනවා. நம்மள நிறைய பேருக்கு இன்னும் தெரியாது 91ஆம் சங்கீதத்துல என்ன இருக்குன்னு. අපේ බොහෝ දෙනෙකුට දන්නේ නැවිලා තාමත් ගීතාවලිය 91 මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Some of us still don't know what is there in Psalm 91. The devil knew. பிசாசுக்கு தெரியும். ඒ යකාට දන්නවා. எப்படி தெரியும்? කොහොමද දන්නේ? ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தினாரா? ආත්මයන්න් වහන්සේ ලිතරව කරාද? Did the Holy Spirit reveal the devil? No, he is a Bible reader. Come on. அவன் பைபிள் வாசிக்கிறவன். ඒ යකා බයිබලේ කියවනවා. அதுவும் சூப்பரா சொல்றான், துல்லியமா அப்படியே சொல்றான். ඒක සුපිරියට ඇවිල්ලා ඒක තියෙන විදියට එහෙම් පිටින්ම කියනවා. நீர் இங்கே இருந்து கீழே குதியும், ඔබ මෙහෙල සිට පහලට පනින්න. உமது பாதம் கல்லில் இடராத படிக்கு தேவன் தமது தூதர்களுக்கு கட்டளையிடுவார் என்று எழுதி இருக்கிறதே. ඒ කියන්නේ ඔබගේ පාද ගල්වල නොවදින ආකාරයට දෙවියන් වහන්සේගේ දූතයන්ට අනකරන්ට ආරක්ෂා කරන්න අනකර තිබෙනවා කියලා ලියා තිබෙනවා. எப்படி பைபிள் வாசிச்சிருக்கான்னு பாருங்க பேய். කොහොමද යකා බයිබලේ කියලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. The devil quotes scripture much better than us to Jesus, and he says it is written that if you jump off the cliff that the Father will command his angels to come and keep your feet from treading the ground. Wow. அப்ப நீங்க பட் 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 பட்னு பைபிள் வசனம் சொல்றனால දැන් ඔබ එකපාරට පට් ගාලා ඇවිල්ලා මේ බයිබල් වචන කියන පළියට தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்க தேவையில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. Just because you can quote scripture like this doesn't mean that you are a Christian. Okay. හරි. நான் தான் சர்ச்சுக்கு ஒழுங்கா போய் வரேனே. හරි දැන් මමනේ ඇවිල්ලා සභාවට හැමදාම හරියට ගිහිල්ලා එන්නේ. I go to church properly. பிசாசும் சர்ச்சுக்கு போவான். යකත් චර්ච් එකට යනවා. அவன் சர்ச்சுக்கு போறதுக்கு சரியான ஆசை. ඌ චර්ච් එක අස්සට යන්න හරි ආසයි. எதுக்கு தெரியுமா? මොකටද දන්නවද? குழப்புறதுக்கு. කොළප්පම් කරන්න. The devil loves to go to church. Why? To stir things up. The devil is a confuser. He is the author of confusion. குழப்புறதே பிசாசு. යකා තමයි ඇවිල්ලා ඔය කොළොප්පම් කරලාම දාන්නේ හැම වෙලේම. சில நல்ல விசுவாசிகளை பார்த்திருக்கீங்களா? கொள்ளப்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க. සමහරක් හොඳ යහපත් ඇදහිලිවන්ත දැකලා දින හැම වෙලේම කැළඹිලා තමයි ඉන්නේ. நல்ல ஆராதனை போகும். හොඳට දේව මෙහෙ යනවා. அப்புறம் பார்த்தா யாரையாவது குழப்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க.
ඒ අස්සේ කවුරු හරි ඇවිල්ලා කොලොප්පම් කරගෙන කලඹවගෙන ඉදී. எல்லா சர்ச்சஸ்ல இந்த குழப்பங்கள் இருக்கு. හැම සභාවකම මේ කැළඹීම තිබෙනවා. ஸோ சர்ச்சுக்கு போறனால நீங்க பிசாசுட புள்ள இல்லைன்னு ஆகாது. සභාවට යනවා කියලා ඇවිල්ලා යක්ෂයාගේ දරුවෙක් කියන එක නැති වෙන්නේ නැහැ. So just because you go to church doesn't mean that you are not a child of devil. Okay, let's go to the verse. வசனத்துக்கு வருவோம். දැන් අපි වචනෙට පැමිණෙමු. இதனாலே தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னார் என்றும் வெளிப்படும். මෙයින් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝද යක්ෂයාගේ දරුවෝද ප්‍රකාශ වී සිටිති. In this the children of God are manifest and the children of the devil. நீதியை செய்யாமலும் ධර්මිෂ්ඨකම නොකරන Whosoever doth not righteousness, இதை நான் போன முறை சொல்லிட்டேன் நீதியை பற்றி. ஆமாவா இல்லையா? போன ஞாயிற்றுக்கிழமை பேசிட்டேன். ධර්මිෂ්ඨකම ඇවිල්ලා ගිය ඉරුදින කතා කරවුවා. I have spoken about the righteousness bit last Sunday, so I'm not going to touch that now. அதை இன்னைக்கு நான் பேச போறது. එනිසා ඒ පිළිබඳව අද කතා කරන්න යන්නේ. தன் சகோதரனில் அன்பு கூறாமல் இருக்கிற ஏவனும் தேவனால் உண்டாவன் அல்ல. තමාගේ සහෝදරයට ප්‍රේම නොකරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවේ. neither he that loveth not his brother is not of God. Okay, இந்த சகோதரனில் அன்பு கூறாதவன் මේ සහෝදරයට ප්‍රේම නොකරන්න தேவனால் உண்டானவன் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉපදුන පුද්ගලයෙක් නොවේ. அதை மட்டும் இன்றைக்கு நான் பேச போகிறேன். ඒ පමණක් ඇවිල්ලා මම අද ඔබලාට කතා කරන්න. I am going to highlight only that bit which says he who does not show love to his brother is not from God, of God. Are we clear? இப்ப சரியா என்னத்தை பார்க்க போறோம்ட்டு? දැන් පැහැදිලිද ඇවිල්ලා ඔබලා මොනවද අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ කියලා? தன் சகோதரன் என்று இந்த இடத்துல வருவது තමාගේ සහෝදරයා කියලා මෙම ස්ථානයේ පැමිණෙන්නේ சும்மா சகோதரன் அல்ல. නිකං සහෝදරයා නෙවෙයි. It does not merely say the brother. Okay? எங்க அது? எத்தனாவது வசனம்? 10. Okay. Ton Adelphon. Auto. கிரேக்க மொழி தெரிந்தவர்கள் நிறைய பேர் என்னுடைய நிகழ்ச்சியை பார்க்கிறார்கள். ග්‍රීක භාෂාව දන්නේ නැහැ ගොඩක් දෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ වැඩසටහන බලනවා. Some of my viewers are Greek scholars. So for you I'm telling you the definite article there in that feminine auto is ton, which means of his. So ton Adelphon auto means the brother of his. என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் මොකක්ද කියන්නේ කියලා කිව්වොත් தன் சகோதரன். තමාගේ සහෝදරයා. தன் என்றால் ரட்சிக்கப்பட்டவனுடைய, ඒ කියන්නේ තමා කියලා කියන්නේ තමාගේ ගැලවීම ලැබපු ரட்சிக்கப்பட்ட சகோதரன். ගැලවීම ලැබපු සහෝදරයා. குடும்ப சகோதரர்களை பற்றி இதுல பேசல. මෙතන ඇවිල්ලා පවුලේ සහෝදරයා ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. This does not talk about siblings. Can you give me a proper mic please, somebody? This talks about Christians who are brothers of fellow Christians. கிறிஸ்தவர்களுடைய சகோதரர்களாகிய மற்ற கிறிஸ்தவர்களை பற்றி பேசுகிறது. කිතුණුවන්ගේ ඇවිල්ලා සහෝදරයානු අනිත් කිතුණුවන් පිළිබඳව තමයි මේ ස්ථානයේ කතා කරන්නේ. ஹலோ, ஓகே? நல்லா விளங்க. தன் சகோதரன் என்று இந்த இடத்துல சொல்வது எதை குறிக்கிறது? තමාගේ සහෝදරයා කියලා ඇවිල්ලා කවුද ස්වාමින් වහන්සේ මෙතන ස්ථානයේ හඳුන්වන්නේ? மற்ற கிறிஸ்தவர்கள். අනිත් කිතුණුවන්. The other Christians. Now I'm going to tell you certain things. இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். දැන් සමහර දේවල් ඔබලාට කියන්න යනවා. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவர்கள் மற்ற கிறிஸ்தவர்களை அன்பு கூறுகிறார்களா? අද කිතුණුවන් ඇවිල්ලා අනිත් කිතුණුවන්ට ඇවිල්ලා ප්‍රේම කරනවද? Do the Christians of today love the other Christians? For that we need to understand the 4 different loves that are mentioned in the Bible. 4 வித்தியாசமான அன்புகள் இருக்கின்றன வேதத்திலே. වෙනස් වූ ඇවිල්ලා එකිනෙකට වෙනස් වූ ඇවිල්ලා ප්‍රේමයන් ඇවිල්ලා 4ක් තිබෙනවා. சும்மா அன்பு என்று பொதுவாக ஸ்டோர்கே என்று சொல்வார்கள். නිකන් මේ ප්‍රේමය කියලා ස්ටෝර්ගේ කියලා ඇවිල්ලා පොදුවේ කියනවා. There is a common rendering storge. Okay, let's not talk about storge. Storge எங்களுக்கு தேவையில்லை. ස්වර්ගය අපිට අවශ්‍ය නැහැ. இன்னொன்று இருக்குது. තවත් එකක් තිබෙනවා. ஆம்பளை பொம்பளை அன்பு, எரோஸ். ඊරොස් කියලා ඇවිල්ලා කාන්තා පුරුෂයා ඇවිල්ලා ප්‍රේමය. அது வந்து ஒரு பாலியல் ரீதியான, காம ரீதியான, காதல் ரீதியான அன்பு. ඒ ඇවිල්ලා කාමුක නැත්තම් ඇවිල්ලා නැත්තම් මේ ලිංගිකත්වයේ හඳුන්වන ඇවිල්ලා එක ප්‍රේමයක්. කාමය, රාගය, ආලය ඒවා අපිට මෙහෙට ඕනේ. So there is another love called eros love. You know, erotic and all those words came from eros. That is a sexual, conjugal,
male female type of love. Let's not get into that. இன்னும் ரெண்டு இருக்குது. තවත් දෙකක් තිබෙනවා. Phileo, ෆිලෙයෝ agape. අගාපේ. These are the two other loves that we need to concentrate. இந்த ரெண்டையும் சகோதர அன்போடு சேர்த்து பேசி இருக்கிறது வேதம். මේ දෙකම ඇවිල්ලා සහෝදර ප්‍රේමයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා ඇවිල්ලා බයිබලයේ කතා කරලා තිබෙනවා. These two Greek renderings have been joined with the brothers to show brotherly love. ரெண்டு விதமான ஹலோ நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. ரெண்டு விதமான சகோதர அன்பு இருக்கிறது. දෙආකාර වූ සහෝදර ප්‍රේමයන් තිබෙනවා. There are two kinds of brotherly love. Number one is called Philadelphia. Okay, சகோதர ஸ்நேகம் என்று தமிழிலே வருகிறது. පළවෙනි එක තමයි ඇවිල්ලා සහෝදර ස්නේහය ෆිලදෙල්ෆියා කියලා කියනවා. Brotherly love, adelphos, phileos. So Philadelphia. Okay, அது வந்து phileo அன்பு. ඒ කියන්නේ ඒක ෆිලෙයෝ ප්‍රේමය ඒ පෙන්눔 කරන්නේ. அது என்னன்னா ඒ කුමක්ද කිව්වොත් நீ என்னை நேசிச்சா நான் உன்னை நேசிப்பேன். නුඹ මට ප්‍රේම කරනවා මම නුඹට ප්‍රේම So කරනවා. that phileo love is like, if you love me, I will love you. I love you because I have to. நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் ஏன்னா நான் உன்னை நேசிக்கிறனால. ඒ කියන්නේ මම ඔබට ප්‍රේම කරන්න ඇවිල්ලා ඔබ මට ප්‍රේම කරන එක. ඒක නිසා ඒ තමයි ෆිලියෝස් ප්‍රේමය. இந்த இடத்திலே phileo வரவில்லை. නමුත් මෙම ස්ථානයේ ඇවිල්ලා ෆිලෙයෝ කියන වචනේ පැමිණෙන්නේ නැහැ. This place does not have phileo love. It says agapon, meaning agape. Agape அன்பை இந்த இடத்திலே பார்க்கிறோம். මෙම ස්ථානයේ බලන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා අගාපේ ප්‍රේමය පිළිබඳව. agape අன்பை பற்றி பயங்கரமா எனக்கு பிரசங்கம் பண்ண முடியும். අගාපේ ප්‍රේමය ගැන ඇවිල්ලා බොහෝ ලෙස දේශනා කරන්න පුළුවන්. யாவது பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். அட்லீஸ்ட் டெலிவிஷனுக்காவது பண்ணணும். නිකම් මේ රූපවාහිනී උදෙසා හරි මේක කරන්න ඕන. அது நிறைய விஷயம் இருக்கு. ඒකේ බොහෝ දේවල් තිබෙනවා. Well, I would like to, in one of the days that I get time, teach about love, especially from 1 Corinthians chapter 13. 1 கொரிந்தியர் 13ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது பயங்கரமாய் அந்த அன்பை குறித்து அகாபேயை பற்றி. මේ අගාපේ ප්‍රේමය ගැන ඇවිල්ලා 1 කොරින්ති 13 ඇවිල්ලා භයානක ලෙස ලියා තිබෙනවා. So I would like to do a very lengthy television explanation on love, agape love. But let's not get into that now. அது அவ்வளவு தூரத்துக்கு இப்ப போக வேண்டாம். එච්චර ගැඹුරට යන්න අවශ්‍ය නැහැ දැන්. அதுல உள்ள ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் சொல்லுங்க. නමුත් එහි තිබෙන එක කුඩා විෂයක් ඔබලාට පෙන්눔 කරන්නම්. நிபந்தனை அற்ற அன்பு. කොන්දේසි විරහිත වූ ප්‍රේමය. Unconditional love. This is the love the Father showed on us. John 3:16. யோவான் 3:16 படி பிதாவானவர் நமக்கு காட்டின அந்த அன்பு அகாபே அன்பு நிபந்தனையற்ற அன்பு. ඒ කියන්නේ යොහන් තුලින් පෙන්눔 කරව ඔය කොන්දේසි විරහිත වූ ප්‍රේමය පියාණන් වහන්සේ අපිට දක්වවා වූ. ஆண்டவர் உலகத்தை பார்த்து சொல்லி இருந்தால் දෙවියන් වහන්සේ ලෝකය බලලා කියලා තිබ්බා என்னிடத்தில் வருவதற்கு உன்னுடைய பாவங்களை எல்லாம் கழுவி விட்டு வா ன்னு எவனுக்காவது வர முடியுமா? ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා තිබ්බනම් ඇවිල්ලා මා ගාවට එනකොට නුඹේ පව් ඔක්කොම හොදාගෙන වරෙන් කියලා තිබ්බනම් ඇවිල්ලා කාට හරි පුළුවන්ද? If God had told, clean yourselves and come to me, could anybody come to him? Because everybody was unclean. யாருமே சுத்தம் இல்லை. මොකද කිසිම කෙනෙක් ඇවිල්ලා පිරිසුදු නැහැ. பாவி என்னிடத்தில் வா என்றார். පාපිෂ්ඨයා මා වෙතට එන්න. அசுத்தன் என்னிடத்திலே வா என்றார். අපිරිසුදු පුද්ගලයා මා වෙතට එන්න කියලා කියනවා. வருத்தப்படுகிறவன் என்னிடத்திலே வா என்றார். දුක් වේදනා විඳින අය මා වෙතට එන්න. பாரம் சுமக்கிறவன் என்னிடத்திலே வா என்றார். බර උසුලන අය මා වෙතට එන්න. நோயாளி என்னிடத்திலே வா என்றார். රෝගියෝ මා වෙතට එන්න. கெட்டவன் என்னிடத்திலே வா என்றார். නරක පුද්ගලයන් මා වෙතට එන්න. நீ இருக்கிற விதத்திலே வா, නුඹ ඉන්නා ආකාරයෙන් පැමිණෙන්න. நான் உன்னை கழுவுகிறேன் என்றார். මම නුඹව පවිත්‍ර කරන්නම් පිරිසුදු அதுதான் කරන්නම්. நிபந்தனையற்ற அன்பு. එය තමයි ඇවිල්ලා කොන්දීසි රහිත වූ ප්‍රේමය. Jesus said, sinner, come to me. Sick person, come to me. Come unto me, all you who are weary and heavy laden. Come to me. I'll forgive you. I'll cleanse you. I'll give you rest. I'll do the cleaning up. You come as dirty as you are. எவ்வளவு அழுக்கா எவ்வளவு அசிங்கமா இருக்கிறீங்களோ அப்படியே வாங்க. කෙතරම් අපවිත්‍රව කෙතරම් ජරා ලෙස සිටිනවද ඇවිල්ලා ඒ අයුරින්ම පැමිණෙන්න. நிபந்தனையற்ற அன்பு. සීමා රහිත වූ ඇවිල්ලා ප්‍රේමය. Unconditional love. Do we have the unconditional love to other Christians? மற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு நிபந்தனையற்ற அன்பு இருக்கிறதா? අනිත් කිතුණුවන් කෙරෙහි ඇවිල්ලා සීමාවක් රහිත නැති ඇවිල්ලා ප්‍රේමයක් තිබෙනවද? நான் ஊழியர்களோடு தொடங்குகிறேன். මම සේවකයන්ගෙන් පටන් ගන්නම්. பாஸ்டர்ஸ்க்கு மாத்திரம் நான் பேசினால் கடுமையாய் இதை நான் சொல்ல முடியும். ඒ කියන්නේ දේවගතිවරුන්ට පාස්ටර්ස්ලාට විතරක් කතා කරන්න ඇවිල්ලා නිකන් ඕපන් එකේ ඔක්කොම කියලා දාන්න පුළුවන්. ஆனால் இது பொதுவான மேடை. ஆகவே நான் அவ்வளவு கடுமையாய் போக மாட்டேன். නමුත් මේක පොදු ඇවිල්ලා එක මණ්ඩපයක් ඒ නිසා මම එච්චර ගැඹුරට යන්න යන්නේ නැහැ. If it is a pastors conference, I can be very rude and very deep. But since this is a public platform, let me not be that rude. Okay? ஊழியக்காரர்களே,
සේවකයනි இன்னொரு இடத்துக்கு ஊழியத்துக்கு உங்களை அழைக்கும் பொழுது තමත් එක්ක ස්ථානයකට සේවයට ඔබව කැඳවන අවස්ථාවේදී நிபந்தனையோடு போகிறீர்களா நிபந்தனை இல்லாமல் போகிறீர்கள்? ඔබ ඇවිල්ලා කොන්දේසි රහිතව යනවද නැත්නම් කොන්දේසි විරහිතව යනවද? Pastors, if you are going to preach or to minister somewhere, are you going under conditions or unconditionally? இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? අද කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවද? நான் உங்கள் சபைக்கு பிரசங்கம் பண்ண வருகிறேன் பாஸ்டர். පාස්ටර් මම ඔබගේ සභාවට මම දේශනා කරන්න එන්නම්. என்ன காணிக்கை தருவீர்கள்? ඔබ මට දෙන්නා වූ සම්මාදම කුමක්ද? Okay, pastor, I'll come and preach for you. What is the offering that you give me? உங்களுக்கு தெரியுமா சில ஊழியக்காரர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று? ඔබ දන්නවද සමහරක් සේවකයන් මොකද්ද කරන්නේ කියලා? ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை அவர்கள் அடிப்படை தொகையாய் வைத்திருக்கிறார்கள். ඔවුන් ඇවිල්ලා ඒකටම කියලා සීමා සහිත කරා වූ ගාණක් තබාගෙන තමයි ඔවුන් සේවයට යන්නේ. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ඔවුන් කියනවා நான் உங்களிடத்தில் வருவதாக இருந்தால் මම ඔබ ගාවට පැමිණියා නම් எனக்கு டிக்கெட்டுக்கு இவ்வளவு வேண்டும், මට ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍රයට මෙච්චරක් අවශ්‍යයි. விசாவுக்கு இவ்வளவு வேண்டும், මගේ වීසා බල පත්‍රයට මෙච්චරක් என்னுடைய අවශ්‍යයි. காணிக்கை இவ்வளவு குறைந்தபட்சம் இவ்வளவாய் இருக்க வேண்டும். මගේ සම්මාදව මේට අඩු නැතුව මෙපමණ ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන. இப்படி எல்லாரும் சொல்லுவதில்லை, මෙහෙම හැම කෙනෙක්ම කියන්නේ. சொல்லுகிறவர்கள் உண்டு. එහෙම කියන අය සිටිනවා. Not everybody, but there are some people who lay out conditions when they go. They say, I want the air ticket, I want the visa, I want the hotel accommodation, and I want the minimum offering of so much. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? இன்றைக்கு சில ஊழியக்காரர்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போய் ஊழியம் செய்துவிட்டு අද සමහරක් සේවකයන් ඇවිල්ලා එක තැනකට යම් කිසි ස්ථානයකට ගිහිල්ලා දේව සේවය කරලා எப்படா envelope வரும்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. කොයි වෙලේද මා වෙතට ඇවිල්ලා අර ලියුම් කවරේ නැත්නම් අර ඇන්වලොප් එක එන්නේ කියලා බලාගෙන ඉන්නේ. Today some people when they go to preach in other places, they are waiting to see the envelope. envelope கையில கிடைச்சோனே இவருக்கு பாத்ரூம் வந்துரும். ඒ කියන්නේ එන්විලොප් එක බලපු ගමන් ඇවිල්ලා ඔහුට ඇවිල්ලා එනවා මේ. දැකපු ගමන් ටොයිලට් එකට යන්න ඕනේ. No sooner the envelope is handed over, this guy wants to use the restroom. Why? To go and open it and see. உடனே உள்ள போய் திறந்து பார்த்தோம், அந்த எதிர்பார்த்த அளவு வந்திருந்தா ஸ்தோத்திரம் நாதா. ඒ කියන්නේ අතොල්ට ගිහිල්ලා හැරලා බලපු ගමන් ඇවිල්ලා බලාපොරොත්තු වෙච්ච ගාන ආවෙනම් ස්තුති ස්වාමීනි කියලා කියනවා. இல்லையோ නැද්ද? மனசு உடைஞ்சிருது. හිත කැඩිලා යනවා. If not, the person is hurt. ரொம்ப காலத்துக்கு முந்தி බොහෝ කාලයකට කලින් ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்த காலத்துல බොහෝ අමාරුවෙන් සිටපු කාලයක ஒரு நாட்டில இருந்து வந்த ஒரு ஊழியக்காரங்களுக்கு அந்த நேரத்துல எங்களுக்கு தாங்க முடியாத ஒரு பெரிய காணிக்கையை கொடுத்துட்டோம். ඒ කාලේදී ඒ රටේ ඉඳලා පැමිණියා වූ ඒ දේව සේවකයට ඇවිල්ලා අපිට ඒ කාලේ දරා ගන්න බැරි වූ එක අපි සම්මාදමක් ඔහුට ලබා දුන්නා. A long time ago when somebody came from another country and when we were really struggling financially, when I was riding the trishaw every night, ராத்திரி பூரா ஆட்டோ ஓட்டிக்கிட்டு இருந்த காலத்துல රාත්‍රී කාලේ ඇවිල්ලා 3 wheel දුවාගෙන හිටපු කාලේ we gave a huge, at that time for us it was huge offering to this person. உடனே envelope பார்த்துட்டு சொல்றாங்க, එක පාටම ඇවිල්ලා ඒ ලියුම් කවරේ නැත්නම් ඒ කවරේ ඇරලා බලලා කියනවා இவ்வளவு தானா? මෙච්චරද? Is this all? The person said when they opened the envelope. That was the last. அதுக்கு பிறகு கூப்பிடவே இல்ல அவங்க. ඒක තමයි අන්තිම අවස්ථාව. ඊට පස්සේ එයාව කතා කරේම නැහැ. நான் வெளிநாடுகளுக்கு போகும் பொழுது, வேறு சபைகளுக்கு போகும் பொழுது මම වෙනත් එළිය ඇවිල්ලා පිටරට බලවල සභාවන් වලට යන අවස්ථාවේදී சில இடங்களிலே கேட்கிறார்கள், සමහරක් අය අහනවා பாஸ்டர் உங்களுடைய அடிப்படை ஆஃபரிங் எவ்வளவு வேணும்? පාස්ටර් ඔයාගේ ඔෆරින් එක ඇවිල්ලා අන්තිම ගාණ කීයද? When I'm invited to some countries, some people ask me, Pastor Suresh, what is your minimal requirement of your offering? இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறாங்களோ தெரியல, லாஸ் வேகாஸ்ல இருந்து என்னை புக் பண்ண பாஸ்டர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசும்போது இதை கேட்டாரு. அதை நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ தெரியல பாஸ்டர். ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී වැඩසටහන බලනවත් දන්න ඇවිල්ලා ලාස් වේගාස් වල ඉඳලා ඒ ලාස් වේගාස් වල එක දේවදාසෙක් ඇවිල්ලා මාව කතා කරවුවා වෙල එක දවසක එක රැස්වීමකට. I don't know whether the pastor is watching this program from Las Vegas. When you booked me, you spoke to me over the phone and said, Pastor Suresh, what is your minimum requirement for the offering? Please tell us so that we can give you that when you come without disappointing you. உங்களுடைய அந்த அடிப்படை அந்த 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 கடை அந்த மினிமம் அமௌண்ட்டை சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் அதை கொடுப்போம், இல்லைன்னா நீங்கள் மனவேதனையோட போகக்கூடாது. ඉතින් ඒ දේවදාසය ඇහුවා ඇවිල්ලා දුරකථනයේ කතා කරලා විමසනවා ඇවිල්ලා දේවගතුමනි අපිට කියන්න ඔබගේ අවම සම්මාදම කීයේ, එතකොට ඔබ හිත කැඩෙන්නේ නැතුව යන්න අපිට මේ සම්මාදම සපයන්න පුළුවන් කියලා. இப்போ என்னுடைய கேள்வி, මගේ ප්‍රශ්නය, நான் அந்த சபைக்கு அன்போடு போக வேண்டுமா? මම ඒ සභාවට ප්‍රේමෙන් යන්න ඕනද? கொஞ்சம் இருங்க.
உங்களுக்கு முன்பு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். මම ඔබලට කලින් කියලා දීලා තිබෙනවා. අගාපේயினுடைய எதிர் අගාපේ කියන වචනේ විරුද්ධතාවයේ විරුද්ධ වචනේ විරුද්ධ පදය phileo. ஞாபகம் இருக்கா? ෆිලෙයෝ. Remember, I explained a long time ago in this study of 1 John that the real antonym for agape is phileo. There is no anti-agape. There is no antonym for agape. Agape என்கின்ற அன்புக்கு எதிர் பதம் கிடையாது. අගාපේ කියන්නව පදයට විල විරුද්ධ පදයක් නැහැ. ஆனால் அன்பு அகாபேயினுடைய எதிரி எது? නමුත් අගාපේ ඇවිල්ලා අගාපේ වචනේට තිබෙන විරුද්ධ පදය කුමක්ද? phileo. ෆිලෙයොස්. நான் phileo அன்பில் போவதா இருந்தால் දැන් මම ෆිලෙයොස් ප්‍රේමයෙන් ගියා නම් பாஸ்டர் நான் அன்போடு உங்ககிட்ட வரேன். පාස්ටර් මම ප්‍රේමයෙන් ඔයා ගාවට එනවා. ஊழியம் செஞ்ச பிறகு සේවය කරාට පස්සේ நீங்க அன்போடு எனக்கு காணிக்க கொடுங்க. ඔබ ප්‍රේමයෙන් මට සම්මාදම දෙන්න. So if I go with the phileo love, I will tell him I come in love and then you give me your offering in love. ஆனால் நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க. නමුත් ඔබ කියන්න. ஊழியக்காரன் ஒரு இடத்துக்கு ஊழியத்துக்கு phileo அன்போடு போக வேண்டுமா? அகாபே அன்போடு போக வேண்டுமா? සේවකයා ඇවිල්ලා යම් කිසි ස්ථානයකට සේවය කරන්න ඇවිල්ලා ෆිලෙයොස් ප්‍රේමයෙන් යන්න ඕද නැත්නම් අගාපේ ප්‍රේමයෙන් යන්න? So if I go to another church to preach, should I go with the phileo love or the agape love? You tell me. சொல்லுங்க. ඔබ කියන්න. அப்படியானால் அகாபே அன்பு என்றால் அது நிபந்தனையற்றது. එසේනම් අගාපේ ප්‍රේමය නම් ඇවිල්ලා ඒක කොන්දේසි විරහිත වූ ප්‍රේමය. If I am to go with agape love, it's conditionless. It's unconditional. So I told the pastor, my minimum requirement is 0. நான் சொன்னேன் அவருக்கு என்னுடைய அடிப்படை requirement 0. எனக்கு காணிக்க வேணாம். එනිසා මගේ පාසලට කිව්වා දේවගැතුම ඇවිල්ලා මගේ අවම සම්මාදම ඇවිල්ලා බින්දුවයි මට සම්මාදම් එපා. நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. හොඳින් අහන්න. இன்றைக்கு ஊழியக்காரர்கள் අද දේව සේවකයන් அது அந்த சர்ச் අර සභාව இது இந்த சர்ச் මේක මෙන්න මේ සභාව அது அந்த ஊழியம் අන්න අතන අර සේවය இது அவருடைய ஊழியம் මේ ඔහුගේ සේවය இது இவருடைய ஊழியம் මේ ඔහුගේ සේවය இப்படி தான் பார்க்கிறார்கள். මෙන්න මෙහෙම තමයි බලන්නේ. இது என் சபை මේක මගේ සභාව இது என் ஊழியம் என்று பார்க்கிறார்கள். මේක මගේ සේවය කියලා බලනවා. Many ministers of the gospel today are saying that's his ministry, that's their ministry, that's their church, but this is my ministry, this is my church. இது agape அல்ல. This is not agape. මේක අගාපේ නොවේ. agape என்றால் என்ன தெரியுமா? අගාපේ කියලා කියන්නේ කුමක්ද දන්නවද? நான் ஒரு ஊழியக்காரன், මම එක සේවකෙක්. வேதத்தின்படி ஊழியம் செய்கிற அத்தனை ஊழியக்காரர்களும் என் සහෝදරர்கள். දේව වචනය අනුකූලව සේවය කරන්නා වූ සෑම දේව සේවකයෙක්ම මගේ අගාපයට පාත්‍ර වූ සහෝදරයන්. According to this verse, if I am a man of God, if I am a servant of God, then everybody who serves the Lord according to the word is my brother and my sister. என்னுடைய சகோதரன், என்னுடைய சகோதரி. මගේ සහෝදරයන් මගේ සහෝදරියන්. என் சகோதரனுக்கு நான் நிபந்தனை வைத்தால் මගේ සහෝදරයට ඇවිල්ලා මම සීමාවක් තබලා තිබ්බනම් நான் பிசாசின் பிள்ளை. මම යක්ෂයාගේ දරුවෙක්. If I lay out conditions to my brother or my sister, then I am a child of the devil. Says this verse, not Suresh. இந்த வாசனம் சொல்லுகிறது, சுரேஷ் அல்ல. මේ වචනය කියනවිලා සුරේෂ් නෙමෙයි කියන්නේ. Pastors, දේවගතිවරුනි, நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற pastors, වැඩසටහන බලන දේවගතිවරුනි, preachers, பிரசங்கிமார், දේශකයනි, bible teachers, බයිබල් ගුරුවරුනි, வேத பிரசங்கிகளே, சுவிசேஷ ஊழியர்களே, பிரசங்கிமார்களே, கர்த்தருடைய தாசர்களே, සුභාරංචි සේවකයනි, දේශනා කරුවනි, ගුරුවරුනි ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේගේ දාසයනි. உங்கள் கிராமத்திலா இருக்கட்டும், ඔබේ ග්‍රාමයේ වේවා, உங்கள் நகரத்திலா இருக்கட்டும், ඔබේ නගරයේ වේවා, உங்கள் நாட்டிலா இருக்கட்டும், ඔබේ රටේ වේවා, வேறு நாட்டிலா இருக்கட்டும், වෙන රටක වේවා, இன்னொரு கிறிஸ்தவ சபைக்கு, இன்னொரு கிறிஸ்தவ ஊழியத்துக்கு நீங்கள் ஊழியத்துக்கு போனால் அகாபே அன்போடு போங்கள். நிபந்தனை இல்லாவிட்டால் போகவே வேண்டாம். තව කොහේ හරි සේවයකට යනවා, තව සභාවක සේවයකට යනවා නම් ඔබ යනකොට ඒ සේවය වලට ඔවුන් කිතුණුවන් නම් ඇවිල්ලා ඔබ අගාපේ ප්‍රේමයත් සමග කොන්දේසි විරහිත වූ ප්‍රේමකින් ඔවුන් ගාවට යන්න නැත්නම් යන්න එපා. If you go to minister the gospel to a fellow minister in your village, city, country or even abroad, if you cannot go with the agape love, unconditional love, do not go. நிபந்தனை எப்படி வரும்? කොහොමද මේ කොන්දේසිය පැමිණෙන්නේ?
காரணத்தோட தான் வரும். කාරණයක් එක්ක තමයි බැමින්නේ. Conditions come with reasons, right? என்ன காரணம்? මොකද්ද කාරණාව? நான் இங்க இருந்து அங்க வரைக்கும் வாரதுக்கு செலவு இருக்குல்ல. මම මෙහි ඉඳලා හෙට යන්න වෙලා මට වියදම් තියෙනවා. Conditions come with reasons. I have to spend to come. I have to buy tickets to come. I have to pay for accommodation. Do you want me to spend to come and preach for you? நான் செலவழித்து உனக்கு வந்து உனக்கு பிரசங்கம் பண்ண வேண்டுமா? ඒ කියන්නේ මම වියදම් කරලා ආවිලා නුඹට දේශනා කරන්න අවශ්‍යද? මං එහෙම එන්න ඕනද? என்றைக்கு இது என் ஊழியம் இது உன் ஊழியம் என்கின்றாயோ அப்போதே உன்னுடைய அகாப்பே அன்பு போய்விட்டது. කවදද මේක ඇවිල්ලා මගේ සේවය කවදද මේක නුඹේ සේවය කියලා හිතනවද? එදා මේ අගාපේ ප්‍රේමය ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා. When you say this is my ministry, this is your ministry, your agape love has gone. I'll tell you something, all the ministries that are Bible based belong to Jesus. இயேசுவின் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அமைய இருக்கிற அத்தனை ஊழியங்களும் கர்த்தராகிய இயேசுவினுடையது. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අනුකූලව තිබෙන්නා වූ සියලුම සේවයක් ඒ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ සේවාවන් පමණයි. ஒரு சகோதரன் இன்னொரு சகோதரனை ஆசீர்வதிப்பதென்றால் அப்பா தான் அந்த உதவியை செய்வார். එක සහෝදරයෙකුට ඇවිල්ලා තව සහෝදරයෙක්ව ආශිර්වාද කරන්න නම් ඒකට උපකාර කරන්න ඇවිල්ලා පියාණන් වහන්සේ. If one brother is to support another brother, then the support should come from the father. If the brother lays out conditions, then he is not a brother, he is a businessman. ஒரு சகோதரன் அப்பாவினுடைய உதவி இல்லாமல் එක සහෝදරයෙක් ඇවිල්ලා තමාගේ පියාගේ උපකාරය නොමැතිව தான் நிபந்தனைகளோடு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்தார் තමාගේ ඇවිල්ලා හැකියාවෙන් ඇවිල්ලා අනිත් අයට උදව් කරා නම් அவன் ஒரு வியாபாரி. ඔහු එක ව්‍යාපාරිකයෙක්. Pastors, දෙවගැතිවරුනි ஊழியம் செய்கிறீர்களா? සේවය කරනවද? வியாபாரம் செய்கிறீர்கள்? ව්‍යාපාර කරනවද? Pastors, are you doing a ministry or are you doing a business? உடனே இன்னொரு நிபந்தனைக்கான இன்னொரு காரணம். එකපාරට ඇවිල්ලා දැන් ඇවිල්ලා කොන්දේසියක් ඒමට තවත් එක කාරණාවක්. Here is another reason for the condition. அவங்களும் விதைக்கணும் தானே. ඔවුනොත් වපුරන්න ඕනේනේ. They also have to sow. அப்ப நான் போறேன்னா ஒரு சர்ச்சுக்கு preach பண்ண මම එක සභාවකට දේශනා කරන්න යනවා නම් அவங்க காணிக்கை கொடுக்கும்போது ඔවුන් සම්මාදම් දෙන අවස්ථාවේදී அவங்க விதைக்கணும் தானே. ඔවුනොත් වපුරන්න ඕනනේ. எப்படி சூப்பர் காரணமா இல்லையா? කොහොමද ඒක සුපිරි නියම බොක්කෙන් එන කාරණයක් නේද? பைபிள் காரணமா இல்லையா? බයිබලේම කාරණාවක් නේද? பைபிள்ல இருக்குது அது. ඒ කියන්නේ බයිබලේ තිබෙනවා ඒක. I mean, this is a wonderful explanation and it's biblical. So, into my ministry, I go to preach for you and then you sow into my ministry. நான் உங்களோட ஊழியத்தை உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண வரேன். මම සේවයට අවිලා නුඹේ සේවයට අවිලා දේශනා කරන්න පැමිණෙනවා. நீங்க என்னுடைய ஊழியத்துல விதைங்க. නුඹ මගේ සේවයට වපුරන්න. ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? ஏவா அன்னைக்கு இப்படி தான் ஒருத்தர் என்கிட்ட கேட்டார். එදා මෙන්න මෙහෙම එක්කෙනෙක් තමයි මට ටික දවසකට කලින් පුද්ගලෙක් ඇහුවා. ஒரு நாட்டில் நான் காணிக்க வேணான்ட்டேன். එක දේශයකදී ඇවිල්ලා මම ඔවුන්ට කිව්වා මට සම්මාදම් එපා. அது பெரிய பணக்கார நாடு. ඔවුන් ඇවිල්ලා ඒ රට ඇවිල්ලා ඉතා පොහොසත් රටක්. அவங்க எங்களை பார்க்கறது பிச்சைக்காரங்க மாதிரி. ඒ කියන්නේ ඔවුන් අපි බලනකොට අපි නිකන් හිඟන්නවා So වගේ. here in this wealthy nation somebody gave me an offering and I said no. So they told me the same sowing thing. Pastor, we want to sow into your ministry. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க பாஸ்டர் வேற ஒண்ணும் இல்ல இத வாங்கிக்கிறங்க. ඉතින් මේ ඔවුන් කිව්වා පාස වෙන මොනකටද මේක ගන්න. இது நாங்க உங்களோட ஊழியத்துக்கு விதைக்கிறோம். මේක අපි ඔබලාගේ සේවයට වපුරනවා කියලා කිව්වා. நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன். එතකොට මම ඔහුගෙන් ඇහුවා நீங்க வேற ஊழியங்களுக்கெல்லாம் விதைச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டேன். ඔබ වෙනත් සේවාවන් වලට වපුරලා තිබෙනවද? I asked him, have you sown into other ministries? He said, of course, yes, we always sow. அவர் சொன்னார் ஆமாம்மா நாங்கள் எப்பவுமே விதைக்கிறோம் அப்படி. එතකොට ඔහු කිව්වා ඔව් අපි බොහෝ සේවාවන් වලට වපුරනවා. நான் சொன்னேன் இப்போ நான் வந்தது நீங்கள் விதைக்கிறதுக்கு இல்லை நீங்கள் அறுக்கிறதுக்கு. ඊට පස්සේ මම ඔහුට කිව්වා ඇවිල්ලා දැන් මම ඇවිල්ලා ඔබ වපුරන්න නෙවෙයි දැන් ඔබ අස්වැන්න කපා ගන්න තමයි මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. I told him, so that I came to you this time is not for you to sow but for you to reap. விளங்குதா உங்களுக்கு? அவர் சொல்றார் உங்களுக்கெல்லாம் பணம் தேவை தானே, பிச்சைக்கார நாடு தானே. එතකොට ඔහු කිව්වා ඇවිල්ලා ඔබලාට මුදල් අවශ්‍යයි නේ. ඇයි හිඟන රටක්නේ. பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரோ தெரியல. බලාගෙන ඉන්නවත් දන්නේ නැහැ. Sorry, பேர் சொல்லல. Anyway, I don't know whether this person is watching. This person said, but then you're coming from Sri Lanka. Sri Lanka is supposed to be pichakars, poor, right? I did not. Why? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? பெருமை இல்ல. මේක උඩවුකමක් නැත්නම් ආඩම්බරකමක් නෙවෙයි. தலைக்கணம் இல்ல. ඔළුව ඉදිමිච්චකම නෙවෙයි. අගාපේ.
agape. 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 This is not pride. This is not arrogance. This is agape. Agape is what? Agape na enna? Agape කියලා කියන්නේ කුමක්ද? உன் சகோதரனுக்கு ඔබේ සහෝදරයාට நிபந்தனை இல்லாமல் அன்பு காட்டு. කොන්දේසි විරහිතව ප්‍රේමය දැක්වීම. Show your love, your agape to your brother without any condition. இதைத்தான் இயேசு செய்தார். මේක තමයි යේසුස් වහන්සේ කරේ. அப்புறம் பாருங்க அப்பா ஆசீர்வதிப்பாரா இல்லையா? එතකොට බලන්න පියාණන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවද Then you නැද්ද? look, then you will see how your father will bless you. ஊழியர்கள் please காணிக்க பின்னால போகாதீங்க. සේවකයනි ඇවිල්ලා කරුණා කරලා ඇවිල්ලා මේ සම්මාදම් පිටිපස්සේ දුවන්න එපා. Don't run behind offerings, ministers. Please do not. Let your father bless you so that you can, through your overflowing blessing, be a blessing to your fellow brothers because they are your brothers. பிதா உங்களை ஆசீர்வதிக்கும் போது පියාණන් වහන්සේ ඔබලාම ආශිර්වාද කරන විට நிரம்பி வழிகின்ற ஆசீர்வாதம் වැගිරි ගලාගෙන යනා වූ නොනවත් වෙනා වූ ආශිර්වාද තුලින් மற்றவர்களையும் ஆசீர்வதிக்க. අනිත් අයව ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන්. விசுவாசிகளுக்கு சொல்லுகிறேன். ඇදහිලිවන්තයන්ට කියන්නම්. இனிமே ආයේ உங்க சர்ச்சுக்கு நீங்க அடங்கி இருங்க, அது வேற. ඔබ ඔබගේ සභාවට ඔබ යටහත් වෙලා ඉන්න ඒක වෙනයි. Come on believers, you need to submit to your church, your leadership. That's a different ball game altogether. அது வித்தியாசம். ஆனால் எல்லா வசனத்துக்கு அமைய இருக்கிற மற்ற சபைகளை உங்களுடைய சகோதரர்களாக பாருங்கள். නමුත් ඇවිල්ලා මේ වචනයට අනුකූල තිබෙනා වූ අනිත් සභාවන් ඇවිල්ලා ඔබගේ අනිත් සභාවන් ඇවිල්ලා මේ අගාපේ ප්‍රේමයෙන් බලන්න. ඔබගේ සහෝදරය හැටියට බලන්න. When you look at other churches that are operating scripturally, look at them as your brother. Look at other Christians who are Bible abiding Christians as your own brothers. Pour out your unconditional love to them. மற்ற சபைகளுக்கு போகிற வேதத்தின் படியான சபைகளுக்கு போகிற බයිබලයේ අනුකූලව අනිත් සභාවන් වලට යන විට போகிற மற்ற கிறிஸ்தவர்களை உங்கள் சொந்த சகோதரர்களாக பாருங்கள். එහෙම බයිබලයේ අනුකූලව යන්නා වූ අනිත් සහෝදරවරු යන්නා වූ සභාවන් ඇවිල්ලා ඔවුන්ව සහෝදරයන් ලෙස දකින්න. அவர்களுக்கு நிபந்தனையற்ற அன்பை ஊற்றுங்கள். ඔවුන්ටත් ඇවිල්ලා කොන්දේසි විරහිත වූ ප්‍රේමය දක්වන්න. உங்க சர்ச் எப்படின்னு கேட்காதீங்க. ඔබේ සභාව කොහොමද කියලා අහන්න එපා. விளங்குதா? இன்னொரு சர்ச்சுக்கு போறவங்களை காணும்போது உங்க சர்ச் எப்படின்னு கேட்காதீங்க. වෙනත් සභාවකට යන කෙනෙක් බලවිලා ඔබගේ සභාව කොහොමද කියලා අහන්න යන්න එපා. அது மாதிரி உங்க சர்ச்சை பத்தி அங்க சொல்லாதீங்க. ඒ වගේම ඔබේ සභාව ගැන ඔවුන්ටත් කියන්න යන්න එපා. When you meet another Christian from another church, for heaven's sake, don't ask how is your church and don't tell them how your church is. That's when the spirit of comparison comes. அப்பதான் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பிசாசு வரும். එතකොට තමයි එහෙම කතා කරනකොට තමයි වෙල සංසන්දනය කරලා බලන්නා වූ යකා එන්නේ. வேற பைபிள் ஸ்கூல்ஸ்க்கு போற ஸ்டூடண்ட்ஸ் பார்த்து உங்க பைபிள் ஸ்கூல் எப்படி இருக்குன்னு கேட்காதீங்க. වෙන බයිබල් ස්කූල් එකට යන ශිෂ්‍යයන් බලවිලා ඔබගේ බයිබල් විද්‍යාලය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අහන්න එපා. When you meet people who go to other Bible colleges, don't ask them how is your Bible college. Don't tell them how your Bible college is. உங்க பைபிள் காலேஜ் எப்படி இருக்கு நீங்க சொல்லாதீங்க. ඔබේ බයිබල් විද්‍යාලය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා කියන්න යන්නත් එපා. உங்க பிரின்சிபல் எப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ඔබේ විදුහල්පතිවරයා කොහොමද කියලා කියන්න යන්න එපා. உங்க பிரின்சிபல் எப்படி இருக்கிறாருன்னு கேட்காதீங்க. ඔබේ විදුහල්පතිවරයා කොහොමද ඉන්නේ කියලා අහන්න යන්න එපා. Don't tell others about your principal. Don't ask them how is your principal. Don't ask other people how is your pastor. உங்க பாஸ்டர் எப்படிப்பட்டவர்னு மத்த சர்ச்ல போறவங்க கிட்ட கேட்காதீங்க. ඔබේ පාස්ටර් කොහොමද ඉන්නේ කියලා ඇවිල්ලා අනිත් සභාවල වලට යන ඇදහිලිවන්තයන්ගෙන් අහන්න එපා. உங்க சர்ச் ஆராதனை எப்படின்னு சொல்லாதீங்க. ඔබේ සභාවේ දේව මෙහෙම කොහොමද කියලා කියන්න එපා. Don't tell them how you worship in your church. Don't ask them how they worship. அவர்கள் எப்படி ஆராதிக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கேட்காதீர்கள். ඔවුන් කොහොමද නමස්කාර කරන්න කියලා අහන්න යන්න එපා. மற்ற கிறிஸ்தவர்களை பார்த்து சொல்லாதீங்க எங்க சர்ச்சுக்கு ஒருக்கா வந்து பாருங்களே சொல்லாதீங்க. අනිත් කිතුණුවන් බලලා කියන්න එපා මේ සභාවට පොඩ්ඩක් ඇවිල්ලා බලන්නකෝ කියලා අනේ කරුණාකරලා කියන්න එපා. பெருமை, උඩඟුකම, பிசாசு, යකා, அகாபே கிடையாது. අගාපේ නෑ එතන. Don't tell any other Christian to come and see your worship. நம்ம மக்கள் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? අපේ අය මොනවද දන්නවද කරන්නේ? எங்க பாஸ்டரோட பிரசங்கத்தை ஒருக்கா கேட்டு பாருங்களே. අපේ පාස්ටර්ගේ දේශනාව එක පාරක් අහලා බලන්නකෝ. We think it's love. அன்புன்னு நினைக்கிறோம். අපි හිතනවා ප්‍රේමය කියලා. இல்ல. නෑ. இனி ஒரு நாளும் யாருக்கும் சொல்லாதீங்க. ආයෙත් කවදාවත් කාටවත් කියන්න එපා. Don't ever go and tell others, other Christians, why don't you listen to a sermon of our pastor? Don't invite them to come to your church. உங்க சர்ச்சுக்கு வர கூப்பிடாதீங்க. ඔබේ සභාවට ඇවිල්ලා ඇරයුම් දෙන්න එපා උන්ට. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? அவர்களுடைய ஆலயத்திலே அவர்கள் சந்தோஷமாய் ஆராதிக்கட்டும் எங்களுடைய சகோதரர்கள். ඔවුන්ගේ සභාවේ ඔවුන් සන්තෝෂයෙන් දේව මෙහෙය තුල නමස්කාර කරපුදුන් ඇයි කිව්වොත් එවිලා ඔවුන් අපගේ සහෝදරයෝ. குறைகள் இருக்கட்டும், අඩුපාඩු තිබේ. பலவீனங்கள் இருக்கட்டும், බෙලහිනකම් තිබේ.
நம்ம சர்ச்சில் இல்லையோ அப்போ சர்ச்சுக்கு என்ன அடுபாடு let any church have its own frailty weakness don't we have let's not entertain the spirit of comparison that is a destroyer of agape love the ඔප්පිட்டு பார்ப்பது நம்முடைய agape அழிக்கும் මේ සංසන්දනය කරන්න යෑමෙන් ඇවිල්ලා අපගේ අගාපේ විනාශ වෙනවා. உங்களுக்கு விளங்குதா நான் சொல்றது වැටහෙනවද ඔබලාට කියන දේ? be unconditional நிபந்தனை இல்லாமல் කොන්දේසි විරහිතව அன்பு கூறுவோம். ප්‍රේම කරමු. இந்த சவுண்ட் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் விற்க பார்த்தாங்க. මේ ශබ්ද විකාශන මේ යන්ත්‍ර උපකරණ ඇවිල්ලා විකුණන්න බැලුවා. அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் ஏர்போர்ட்ல வந்து இறங்கி போறேன். එක දවසක් මම ඇවිල්ලා ගුවන් තොටුපළේ ඉඳලා බහලා එනවා. அவங்க சொல்றாங்க එතකොට කියනවා අපේ කට්ටිය எங்களுக்கு புது எக்யூப்மெண்ட் வாங்கணும். අපිට අලුතෙන් ශබ්ද විකාශන අංගුපංග ගන්න අවශ්‍යයි. ஆகவே ஒரு சர்ச்சுக்கு எங்களுடைய பழைய எக்யூப்மெண்ட் வேணுமா? ඒ නිසා අපේ පරණ දේවල් ඇවිල්ලා ඒක සභාවකට අවශ්‍යයිලු. நீங்க வர வரைக்கும் தான் இருக்கிறோம் பாஸ்டர் எவ்வளவுக்கு விப்போம்? මම පාස්ටර් එනකල් තමයි බලාගෙන හිටියේ කොපමණ ගානකට මේ විකුණුවේ හැකියිද? கேட்டாங்க என்கிட்ட. එහෙම ඇහුවා මගේ. So I was asked when I landed in Sri Lanka the other day, Pastor, our old equipment is, I mean, we need to discard it and we need to go for a new one, which is very expensive. So there is a church which is interested in our accoutrements. So we are waiting for you to come to tell us how much we can sell. நான் அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டேன். මම ඔහුගෙන් එක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. ஓம் பிளேட்ல இருக்கிற கோழி துண்டு ඔබගේ පිගානේ තියෙන ඇවිල්ලා කුකුල් මස් කෑල්ල அம்மா போட்ட சோறு அம்மா தான் சோறு கறி எல்லாம் போடுது. අම්මා තමයි ඇවිල්ලා මේ බතුයි ඇවිල්ලා ව්‍යංජනයි දාන්නේ. So the mother has served food to you and your sibling. Okay? So you see that there is perhaps an extra piece of chicken which you don't want. ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கோழி துண்டு ஒன்று இருக்குது அது உங்களுக்கு வேணா மாதிரி இருக்குது. එතකොට ඔබ දකින්න ඇවිල්ලා මේ පිගානේ කාලා ඉවරනම ඇවිල්ලා අතිරේකව එක කුකුල් මස් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඒක ඔබට ඕනේ නැහැ කියලා හැඟෙනවා. அத உங்க சகோதரனுக்கு சொல்லாம ஒரு தம்பிக்கோ தங்கச்சிக்கோ நீங்க கொடுக்கும்போது දැන් ඒක ඔබගේ මල්ලිට හරි නංගිට හරි දෙනකොට தம்பிக்கோ தங்கச்சிக்கோ விப்பீங்களா சும்மா கொடுப்பீங்களா? මල්ලිට හරි නංගිට හරි ඇවිල්ලා මේ කුකුල් මස් කෑල්ල කියලා විකුණනවද නැත්නම් නිකන් දෙනවද? Are you going to sell that little extra piece of chicken to your sibling or are you going to just give it? எத்தனை பேர் சும்மா கொடுப்பீங்க? ඊ දෙන්නේ නිකන් දෙනවද? How many of you all will just give it away? கை கீழ போடுங்க. எத்தனை பேர் பாப்பா எத்தனை பேர் விப்பீங்க? ඊ දෙනෙක් විකුණනවද? How many of you all will try to sell? நான் என்ன சொன்னேன்? මම මොනවද කිව්වේ? நமக்கு இருக்கிற எல்லா பொருட்களும் நமக்கு எதாவது பயன்படுத்தணும் அது இல்லாத அவ்வளோதையும் ஃப்ரீயாக கொடு சர்ச்சஸ்க்கு. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය දේවල් හැරෙන්න අනිකුත් හැම දෙයක්ම නිකන් සභාවල් වලට දෙන්න. அது எத்தனை லட்சமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ඒක කතරම් ලක්ෂ ගණනක් වුණත් කමක් නැහැ. ஏனென்றால் அவர்கள் எங்களுடைய சகோதரர்கள். ඇයි කිව්වොත් ඇවිල්ලා ඔවුන් අපේ සහෝදරයන්. They are our brothers. Give it away. Give it free. Give everything that we don't have to use. அன்பானவர்களே ප්‍රේමවන්තයනි. இதுதான் அகாபே. ඒක තමයි අගාපේ. அப்போஸ்தலருடைய புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ක්‍රියාපොතේ පැහැදිලිව කියා තිබෙනවා. ஆதி சபை ஆரம்பித்த பொழுது எல்லாரும் எல்லாவற்றையும் பொதுவாய் அனுபவித்தார்களாம். ආදි සභාවේ තිබ්බා වූ ලක්ෂණයක් ගැන කතා කරනවා. ඔවුන්ට තිබුණු දේවල් හැම දෙයක්ම ඔවුන් පොදුවේ තබා ගත්තා කියලා. Everybody used everything common in the book of Acts. Hey, what has gone wrong to the church? சபைக்கு என்ன நடந்திருக்கு? සභාවට කුමක්ද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ? இந்த church அந்த churchக்கு விக்குது. මේ සභාව අර සභාවට විකුණනවා. This church is selling stuff to that church and they want the highest bidder. நாலு சர்ச்சுக்கு சொல்லுது எங்ககிட்ட இப்படி ஒரு பொருளுக்கு யாரு கூட பணம் கொடுக்குறா? සභා හතරකට කියන්න ඇවිල්ලා අපි ගාව මෙහෙම භාණ්ඩයක් තියෙන වෙලාව කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා වැඩිපුර දෙන්න පුළුවන් ලංසුව කීයද කියලා අහන්න. விளங்குதா? වැටහෙනවද? ஒரு ஊழியக்காரர் இங்க எடுக்க பார்த்தோம்ப்பா கிராஜுவேஷனுக்கு. එක දවසක් ඇවිල්ලා එක සේවකයෙක් ගන්න හැදුවා ඇවිල්ලා අපේ උපාධි ප්‍රදාන උත්සවයකට. I tried to invite a man of God to our graduation. My goodness, you know what they said? என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? මොනවද දන්නවද ඔහු කිව්වේ? First class ticket தரணும். ඔහුට ඇවිල්ලා පළවෙනි පන්තියේ ටිකට් එක ප්‍රවේශ පත්‍රයක් ඉල්ලුවා. 5-star hotel தரணும். තරු පහේ හෝටලයක් ඉල්ලුවා. இவ்வளவு டாலர்ஸ் தரணும். මෙච්චර ඩොලර් ගාණක් මට ඕන කියලා කිව්වා. And මගේ දෙයියන්. you know they said we want first class ticket, we want 5-star hotel. I don't know how many of you all know who I'm talking about. Don't divulge this, but you may know, right? You know who I'm talking about, right? தெரிந்தானே யாரை பத்தி பேசுறேன்? தானே பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சு எனக்கு. පිස්සු හැදුනා මට. Is this Christianity? இதுவா கிறிஸ்தவம்? මේකද ක්‍රිස්තියානිකාරකම කියලා කියන්නේ. இயேசு சொன்னாரா நான் எருசலேமுக்கு வருவதா இருந்தால்? යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ඇවිල්ලා මම නෑ නෑ යේසුස් වහන්සේ කිව්වද ජෙරුසලේමට මම ජෙරුසලේමට එනවනම්
මට මේ වගේ කරපන්. இப்படி தா எனக்கு சொன்னாரா இயேசு? මෙහෙම Did මේ Jesus- අවශ්‍ය කියලා යේසුස් වහන්සේ කිව්වද? Did Jesus say, if you want me to come to Jerusalem, I want all these things? Oh, crazy. Jesus was full of agape. இயேசு agape அன்பினால் நிறைந்தவர். යේසුස් වහන්සේ පූර්ණව අගාපයෙන් ප්‍රේමයෙන් පිරීලා හිටියේ. நாமும் agape அன்பால் மற்ற கிறிஸ்தவர்களோடு இருப்போம். අපිත් අගාපේ ප්‍රේමෙන් අනිත් කිතුණුවන්ට දැක්විය යුතුයි. முடிக்கும் போது ரொம்ப கடுமையா ஒன்னு சொல்லிட்டு அசிங்கமா முடிக்கவா? අවසාන ලෙස අවසානය ඇවිල්ලා ඉතා කැත ලෙස අවසාන කරන්නද? Can I finish this in a very dirty way? Because after that we are going into a nice thing called communion. நான் அசிங்கமா முடிக்கிறேன், அதுக்கு பிறகு அழகா கம்யூனியனுக்குள்ள பாஸ்டர் ராஜா நம்மளை கொண்டு போவாரு. මම කැත විදිහට අවසාන කරනම් අපිව ලස්සන විදිහට ඇවිල්ලා ඉතා ලස්සන විදිහට ඇවිල්ලා අපිව සුද්ධ වූ මේසයට පාස රාජ රැගෙනයි. ஹலோ, ஊழியக்காரங்க, සේවකයන් நீங்க ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் முழங்கால இருந்து ஜெபிக்கிறவங்களா இருந்தாலும், ඔබ දවසකට 3 වතාවක් දන හිසෙන් ඉඳලා යාඥා කරන අය වුවත් துங்கதாවක් මටත් පුළුවන් නේ, පැය 3ක්. පැය 3ක් ஒரு நாளைக்கு 18 அதிகாரம் பைபிள் வாசிக்கிற ஆளா இருந்தாலும், දවසකට ඇවිල්ලා පරිච්ඡේද 18ක් ඇවිල්ලා බයිබලේ කියවන අය වුණත් if you pray for 3 hours on your knees every day, and if you are somebody who reads 18 chapters of the Bible, and if you are full of anointing, the gift of healing, the gift of prophecy, the gift of everything, உங்களுக்கு பெரிய அற்புதங்கள் செய்கிற வல்லமை, மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்புகிற வல்லமை, சுகம் கொடுக்கிற வல்லமை எல்லாம் இருந்தாலும், ඔබට ඇවිල්ලා ලොකු විශේෂිත වූ ඇවිල්ලා දීමනාවන මරණයෙන් උත්ථානය කරන දීමනා, සුව කරන දීමනා, හාස්කම් කරන පුදුම දීමනා තිබුණත් எனக்கு காணிக்க வேணும், මට සම්මාදම ඕන, எனக்கு அக்கமடேஷன் வேணும், මට නවාතැන් පහසුකම් ඕන, எனக்கு டிக்கெட் வேணும், මට ඇවිල්ලා ප්‍රවේශ පත්‍ර ඕන, நீ என்னுடைய ஊழியத்துக்கு விதைக்கணும், නුඹ මගේ සේවයට වපුරන්න ඕන. இப்படி நிபந்தனையோடு போகிற ஊழியக்காரர்களே, මෙහෙම කොන්දේසි සහිතව ගමන් කරන්නා වූ සේවකයනි, நீங்கள் பிசாசின் பிள்ளைகள். නුබලා යක්ෂයාගේ දරුවන්. Even if you are anointed to the brim with gifts and anointing, if you are somebody who says, I want this sort of an offering, I want this facility, I want ticket, blah, 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 you are a child of the devil. ඇත්තද? நான் சொல்லல, මම කියන්නේ. பைபிள் சொல்றது. இதனாலே அறிந்து கொள்வீர்கள். මේ නිසා කියලා බයිබලේ ප්‍රකාශ කරනවා. In this you will know. இப்ப எத்தனை பேருக்கு இப்ப தெரியுதோ தெரியல. දැන් කී දෙනෙකුට වැටහෙනවද නැද්ද දන්නේ නැහැ. கை தூக்கிறாதீங்க, கை தூக்கிறாதீங்க. අත උස්සන්න එපා. எத்தனை பேர் உங்களுடைய சக விசுவாசிகளோடு அல்லது மற்ற சபை விசுவாசிகளோடு நிபந்தனையோடு காரியங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள். ඒ කියන්නේ දැන් කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔබගේ සහෝදරයන් එක්ක ඒ වගේම අනිකුත් ඇදහිලිවන්තයන් එක්ක ඇවිල්ලා කොන්දේසි වලට එකගව කොන්දේසි සහිතව ඇවිල්ලා වැඩ කටයුතු කර තිබෙන්නේ. How many of you all Christians have done things with your fellow brothers either from your own church or from other churches conditionally? If that is so, you are a child of the devil. அப்படியா இருந்தா நீங்க பிசாசின் பிள்ளைகள். එහෙම හිටියනම් ඇවිල්ලා ඔබ යක්ෂයාගේ දරුවෙක්. நான் ஒரு நாளும் ஜெபிக்கிறேனே. පාස්ටර් මම හැමදාම යාඥා කරනවානේ. ஒரு நாளும் ஜெபிக்கிற பிசாசின் பிள்ளை. හැමදාම යාඥා කරන I යක්ෂයාගේ pray දරුවෙක්. every day. Of course you are a child of the devil who prays every day. நிறைய பைபிள் வாசிக்கிறேனே. ස්වාමීනි මම ගොඩක් බයිබලේ කියවනවානේ. ஆமா, நீங்க பைபிள் வாசிக்கிற பிசாசின் பிள்ளை. ඔව් ඔබ බයිබලේ කියවන වෙලේ යක්ෂයාගේ දරුවෝ. நான் தசமபாகம் எல்லாம் போடுறேனே. අනේ මම දසෙන් කොටස් දානවානේ. நான் ஊழியம் செய்யறேனே. මම සේවය කරනවානේ. ஆமா, தசமபாகம் போட்டுக்கிட்டு ஊழியம் செய்யற பிசாசின் பிள்ளை. ඔව් දසෙන් කොටස් දාලා සේවය කරන යක්ෂයාගේ දරුවෝ. I serve the Lord. I pay tithes. Yes, you are a tithing, serving child of the devil. விளங்குதா? எதினாலே அறிந்து கொள்வீர்கள்? මෙයින් කොමකින් දැවිලා අඳුනගන්නේ? மற்ற கிறிஸ்தவர்களோடு நிபந்தனை இல்லாத அன்பு காட்டுவதன் மூலம். අනිත් කිතුනුවන්ට කොන්දේසි රහිතව ප්‍රේමය පෙන්වන පුද්ගලයා තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා. God's children are the ones who demonstrate unconditional love to other churches. Pastors, දේවකැතිවරණි සවාල් ඔන්න විඩවා. එක අභියෝගයක් ලබා දෙන්නද? மற்றவங்க கிட்ட காணிக்க கேட்காம, අනිත් අයගෙන් ඇවිල්ලා සම්මාදම් ඉල්ලන්නේ නැතුව, டிக்கெட் அது இதெல்லாம் கேட்காம, ප්‍රවේශ පත්‍ර අනම්මනම් ඉල්ලන්නේ නැතුව,
மற்ற இடங்களுக்கு போய் ஊழியம் செய்யறதுக்கு ஆண்டவர்கிட்ட மட்டும் கேட்டுக்கிட்டு போயிட்டு ஃப்ரீயா ஊழியம் செஞ்சுட்டு வாங்க, பாருங்க எப்படி ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். අනිත් අයගෙන් ඇවිල්ලා ඉල්ලන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගෙන් පමණක් යැපෙමින් ගිහලා සේවය කරන්න බාන දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද ආශිර්වාද කරන්න කියලා. கண்ட மாதிரி வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து ஆசீர்வாதங்களை ஊற்றுவார். දෙවියන් වහන්සේ භයානක ලෙස ඇවිල්ලා අහසේ කවුළු විවෘත කරලා ඇවිල්ලා ආශිර්වාද ලබා දෙයි. Here is a challenge. මේක තමයි Go අභියෝගය. and serve the Lord without expecting offerings, transportation, nothing, and see how God would open the floodgates of heaven and bless you. எழும்பியிருப்போம்.